mandala dabuduf atatartala lai kisekun hidma param dahal dimtik luwal watakutin jigi adabuduf azal watik dabuduf atalati anjigi adabuduf mandala talalai atatara kisekun ren dabuduf matataro krap atataro akal watakuza kalau wataku kunur kan mavaka tatarko ke direk darakun kan mat tari gikrap ti jani micing akan wata kuza acin sin atalatik ada micing baulai mak ngai nandrigi laima kangai toku anjaka daw alipili aza pili atirgiga kam cinete kadakun dabudu ti dna hidma param zimtik zan toku tiakal weteng andrigi atala hidmangara lai makangai toku til weteng sinigi kasunta aza kaci talangka lai makangai toku zan toku sin ada lai makangai toku kun ti asub kalwa atala hidma param mangara lai makangai toku diri lai makangai sub duze tia atala lai ka kangai novendrigi krap iti mangar glai makangai egel woto kutinza atalalai aza dabuduf atatartalalai aka siniza amandri tatalalai asentara kun tisit vatik aliblati azandritik ti feta amandritik maparanti tadra selesai azati citalangkasin sin dere ti vleten sembe andri mai tataku kanjigi kauri dabuduf matambadigi kauri dabuduf toku hidime milen ada macum atala memunatan kambuwi gilakun azam botam toku wanza uri matem tanza kambuti giskadakun dabuduf ada mavlete yuna micin kanjigi kauri ti hidi dimtik nuwatakan toku acin tim barka hidime min azatinza adabakini mintil mamisema dayatik sin dabudu matafien aktitik macik takan toku zetanza kadiu kan menekin tutu azama tapakamatik tanza kalu mama delele tutu zan alwa talatik ti serwula dai anga kati cedehini kamatakan hidma param avakai haka danga zada sin dai kakata ngam anja amndai cek kata matan wahini wataku tan wahini atala hid toku no watoko acin kun matamaru krap ti bawo kakna tokon krap asin kepit anjaka dia tokon menekin yaza iya ama takan dabuduf ti vlo tokon muskotik aldra moiza zakunfu ama menekinitik ege mama delele tapakamatik hidi ajan tokon aldra moiza zarakun hidi ajan tokon aldra yesu kristus za ko hitakan maluma dabuduf agratik darakun ama kirtitik mashiu takan da jakwaratik toku ti cere tokon acin wanza cin tanja awulduf istakan madedai ndiri yahudiya gita bila Yerusalem ti di magalama gita ceda budu ba ndiri tar kas banga deligi ka vigi adrajan ti vigi kanehta ngam asnai tadakun zan acerete pai kat agi bendri gi krap angereten katai dabolu mata pizeng dawa kanja ka hidma dayakun ndiri to kutut neta animin angereten onai acini ko eli makat fada bodu takamata kan vu zan angereten awu kadakun angereten animin sup ko acin ada makat fada bodu maparam minta puvu awu kadakun yo ko aldra ko acin ko nai acere kini minta va ita za mine ka cere tren andri ma dina kini zantoku angereten acin kamar kan makat fada bodu zimtik ezai tinga hidma param acawula adaba donu angar higa katus madai tokon kaya aneza yo ta ciri acin daula ezai matangar acawula adaba dontoku ada kata adaba ndri mai gikene zantoku ndri farisa gi anin dere ndri farisa gi toku angereten acin hatingar ho ada hidi dabudu mata pisen dawada kun ho ada enda kun aza ho ada makat fo dabudu minta puda kun yo handaka dia batisma aci kemi zang angereten acin gara kata ur tanzaka dia batisma andrigi ayim ka kumus vatang ta cede hini hidma param daha adaba hini mangara hisum kisekun tren avakaya kadanga zada azasin ma daza ka kata ta tergega
kama semise kerapa tik kadakun. Ken ngati toku kerap ti dia a pala zungo zub dumaza alibla zan tanzaka dia batisma aning zimdibla toku Betani. kadumati zan luma Yesu Aya kaya alratik matalmaza angereten andrigi nda hidmaya toku kirti tumuk dabudu matambatu kamut kadar mangavangavta talandrigi ka talalaiza. Ati cerehini kamatakan hidma param avakayaha kadangazada sin daika kata ngam anjadeta amunda cek kata mata vakal wahini tal wahini atala hidngatsa kacing. amata kan tasnai kaska avakan ska sinokun ati asub kadeten baptisma andrigi ayumdri Israel gi kesini gawlaca anneza Zantoku tingar gere kati luma mede dabuldu a jemaha a ulvakat wanza baram azatinza atalati. apsitik acin kati sunu ngam dabulu maldana ka kadya baptisma ayum ticik kakamata kana zabatingar ka avakal mamereda aya awudu vakat kanza atala hidi gawlanga toko acin ada mavakat yeten baptisma andrigi ameda ta yo kenga toku ti dia avereda duze azata cedi hini pai pai acin sin ada kriti dabulu duze Kad bumatik Jean animin ane kalai tanzaka dia batisma anin toku nrita sedanga zategi Israel ajekorati. limi Yesu avamata lumata za zang anga Nda kirti tumuk dabudu matambatu kapiten rigi. Nrita sedanga saja masrai toku mata limita za sidigi kasba Yesu. Yesu bura zala zala lema ndrito ku asbata angereteng achin Hi girmi angereteng jeku aki toku anjanangar ama Hebrew hidmanjara jangan dirigi. Yesu angereten hiyanim matakon hinasa fulfit vi giki datik acing kalai zatik tatri giki datik titrema bis ayi giki ta tin pigitete sin kulasku ndri masrai madmila barajan aza masbiye sotoku zimhidma takan Andre sir delemin Simon Pierre Andre toko acin. Fi vanzot aldragimin Simon matazanuza angeren. Minti zan ahidi dabudu matapisen dawa kanzaka idima dai anzanangara amadre Kristu. Andre toku deb kala gelemin toku kava aldre Yesu acing Yesu cahra Simon toku aza angere wa Simon kiti zan tanja ca zimuku acing kekas toku anjananga hiye anjananga gudungun. Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. kadmatik Yesu sit amai kava alibilai Galili janige ahidma param zimtik Philip toku libilai tik tetena Andre kage Pierre takanna zimdibilai tan betisa da Yesu mata janigi a Philibaza achin angeren asbakasil subu kadmatik Yesu sit amai kava alibilai Galili janige ahidma param zimtik Philip toku liblatik tete na Andre ege Pierre takanna zimziblatan betisa da Yesu mata janigi a Filipa za achin angeren asba katil sugu Edrek Philip Ti janigi anatanien
mata janiza angere minti jan ahidois matalwa atalatik alif deftere muskotik bawo makfada bulvigi matalwigi atalatik dere iditoku yesu kristi joseph azasin ayaha aliblay nazareta za Nathaniel angere achin kai kula hedi ayaska aliblay nazareta kun Philip angere achin aya malma ahraku Nathaniel sirka varacin aldra yesu matalmaza aya aldratik anga nda dires bana israila ma pen adata azate daha anvatekun Nathaniel takalatoku anehu angeren hasunka acin anzaski yesu angeren katilmo kamatakan azurskit mandaratik Philip awla kisekun angere acin asema dai wakiti dabulu duze aza ho ada baindri israila gidere yesu angere You are the king of ata talanga kata ngam kata matamvura katil mo azure skitcha yo ta chereo havakal makan ma daza kakan ho matalmacha aza angara nimi ta chere hin kat ninek ninek hi vakal mauldu tildir aza madina dabulu vagi avakai gi aul vakat kaya adrada kata hidma ha adrada bulvaza ya adrada baulu ya adrada baulu kaduna wan srai mamakaratik darati dia ane liblay kanata liblay galili darati daranga lurti mum yes ane kalai daratuku Jesus' mother was there. hidima dia darataku awla yesu titendrita seranga satik dere nukke direk movu tiwai When the wine had mumuni run out, yesu angeren akritik muvu tiwai yesu angeren naku mitani mi mai havaka chere kakan kakata vakar yuvu kaka awlin ta kuken dabodu tavaka chere kata kadiu ka dune tik mumun angereten andri madlik zra darataku hid yakan krap sinta vakngar hini kalai darataku tapaligi ani ko ndri yahudiya gi anska diyim ani ka go ngas baw kapana zra wan zatan saka diyim moskotan tapalti gi maparam yim kavanin slat fat maparam yim kavanin slab gup atalasra yesu angereten andri hilik zara daratako cing hi vada yima hinele tapal kito ku krap fligi vada yima data aza sek anin they filled them angereten hidu ke direk hinetete a hidma daima kumusa darata acing mata telu sinigi dateteten they took him the water gawla toku which now tulta had tulu turned kim into badayti wine, zaba kamru and he tasted azako muhutik ayaha akiza ki asna it. He did kun not know where this garandiri ma dahi mati kur tisunta idma dai makmus daratoku mutatulza wala gawa mangal dur toku angereng hiti dia dara anjaka vileten mavu matre andrigi azakaita hai giza kama ka vileten malalalala acin amana ku mavuku ta zalta kola mavu matre
sin ada ci bang panakan acing Yesu matil yu matambat yim kamof toku ad yu ane kana taliblai Galili wa toku Yesu tida fa misema daitik aza ndrita zranga zatik ti ci talanka sinacing kaduna dare Yesu fiktete mumun mau gelemini gikava aliblai ma param zimtik taparnahum ti lapi gidere tete ndrita zranga zatik nutumiti gi wan kedrek aliblai toku ce dara paska na ndri yahudiya gi matavakan zambe Yesu fik acing kava aliblai Jerusalem Matatraza vaje da bulu ajik toku. Zan ndrima beri dama beri tumok bauma beri bara. Azan ndrima zambadi dala alamadi dala anin dere. Mata lumata za baum sema belum zilokat wanza alakotai abamata krap ajeda bud baza lap atmukatan pau datang pau daratan saka dambat ka toku sapai za gom ta belakang kahai He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Angereten ama beri barami gi acin. Higa sakne hini awatakuza. Hinja ata javai da budu ka jebel knakun. Drita sedang asa Yesu mata wa tokusa talatan tidak kalabar maparam talib deftere da bulu. Labaratik angar kaje da bulu tama je kuket wanza katama takto zaka. madadai yahudiya gi ka jikto ko matalim bekni Yesu tadi atokuza acing Angereten ta ta ku bana kan kota fakat yur mini kasnu aning da bulu akero katu foka gamdrigi ajik awataza hafakat yakni mi acing ni Yesu angereten acing Hinti mai kasunur hikap je da bodu cakat. Azaka wanasrai mama kadatik tafakan dunu alimin. angereten mintin gri ditsa kap ya umfot atanako azana ku anggar hafakan dunu alib wanasrai mama kat kai atur gakun yo azama labar Yesu mutafakan weten to ko alweten atala je da bulu sarakun alweten atala smatik mafakamut azakan plaza kawan serai mama kadati Yesu matamblaha Kamta za ndrita zedanga za tik talatan tidas acing kalabar matanggar toko tici talang kalabar Yesu racing azati citalang kalabar talib detir da bodu dere. Yesu tanuk aliblai Jerusalem kadara pas katokuti dia bang kentana pana ani ndripe motalimi bang kentokoza tici talang ke Yesu acing ama Yesu jerin vatiki ya cakat asni gidakun ngam tisin vatana zaba krap amba ndrima param kecedeten labara atalandri toku babakun gamsin atalatik tisin vatang krapa zaba hidma param daha madda yahudiya gi zimtik Nikodem sin hidi farisa pistakan sin silva adra Yesu avru matatraza angereng a Yesu. madai Mintisnu da bodu tilo kaya ka janga ndrigi ngambala kan ken ho tanzaka yu sa tanzaka nata da bodu adna hikite kun wur mata adia ken ho tanzaka yu sakapun Yesu angereng acing tacera kat ninek. Hidmanga ambumbo masrai kun avakanja ada bandri da bodu ta matara kun. Nikodem angereng Wa madai. Hidmasna maza kambumbo masrai ti anja ski katsul paniming alimamne di kambuvu angereng acin ta cerakat ninek se hidma vaka janam bo masraitik ayam baw amira dabulu avakanja ada bandri dabulu tamaru alama gara hidme milin ur anja kambo hidi avrek sumatik gara mila dabulu natik ur
wasi na kun anzaka vule mitsin ma aldra dabul baza ata mate chedo se ndiri gi kambuimbu masra tiktoku ngata ku tanzaka puluk tala ku kun nid anzaka tawanza tamai aza gitik hidi anzaka limi garalai mata shida ha aneza bawalai ta anzaka vaka krai anin hidi asna kun wasin dere mbu masrai ta mida dabuluf ko anzaka dia anzaski hidi masnetik ada kun Nikodem angeren lacing. telimi labar fa mata mai ke cerka to kun Yesu angeren. ko ma dai manzaka jukene Teng. kun andri Israel lagi aza hasan kun to kun vu aldimi ta cede kad ninek nekini minelwa atala kun min mata sunu aza mine cede hini kun min matalma aza na hini hina mai kai kuda kun atil wa hini atala kun tatala hayik awacha aza hi kumadara kun yo abilike kun ta wudu azal vu Will you ever believe me then? When I tell you about the things of heaven? hidmated awulu ko ta kan dada kun se kata hidma ha adra da bulvaza aya ha aneza amata kan moil matanza ada badonung tetendritik ti bisi una melenge azati paku atala dinupai dam hidima safatik kabit azako dia waski sendri gi kad yakigi kata hidima ha adra da bulvaza kapai wanda moiz mata dia gun atala pai to kurere da bulu amai kad ya wasin ngam ko nai mata talaka kata kabit kajana micin manjawai da bodu ti mai ndri ta talalai ka hai kula kan vatik ta daza mata vla krititik masim takan kaya atalalai ko nai mata talanka krititik to ko acin avakale ko kun avaka jalam ciman jawai Dabul motel dina kritik atalala itaku kalda kita ndri gira kun til dina ha ndri tatalala ka jani bitim cinetang aka kritika kuza hidma tatala ka kritik dabul to ko acing dabul avaka kita te kun garana hidmanga atatala ka kritik to ko kun dabul til zakita tizaba dabul til zakita tik ngama tatala ka kritik masitakan to ko kun sintil dana katitik kanza wanza lai makangai natalalai azal drigi amai tara kun amai tegi kanjigi alipili azal ba zatang talipili toku tin zakaki tatan acin drigi amai tegi kanjigi alipili ngam kuzrutan tan zaka dia tak zurmanga vanga hiduman zaka dia mangga amai kan zaka lai mak ngai kun anda kasi alai mak ngai azal ba ngam kanan da zatik ka falaha adbai amma gara hiduman zaka dia kan akat fatik wur anzaka mai kan zaka lai makangai ngam dri krap kasenta adia kan dabu dufta mai kadogonetik yeso sit vatik tetendri ta sedang asatik kafa aliblai maparam tane liblai yahudia gitin tigi aliblai toko wante aza yeso adiaten batisma andrigi anin bandalatik jean dere adiaten batisma andrigi aliblai enon liblai toko mbe ajekora liblai salim ndrigi avigi adratik aza adiaten batisma anin ngam liblai tik yimpe mandala jean ta adiaten batisma toko afita kishe ajefrus nadakun Pistakan acin, ndrita sedang asal jama paramegi, tita ga gabzigi tete Yahudia gi maparam, a gabzigi atala maskotan, Yahudia gi nadia batisma. Mata gabzigi za filvigi adrazang aza angereten. Ma datalaku ada kaidi hin matajang asen a para zungwa zudumza. Aza fa matalwa kini atalatik vu, yo tanza sa. Binti limi anzaka dia batisma, aza ndrigi klap avigi adrati, zang angereten gacin. hidumangar ajen sembe alra dabul fakun atir ga ka dia kusuto ko kun tadi utoku dabul avle sembe ti aza hin atala hini hinti lim zaba dere wanda kata mata tire hini kama kakan kati ngara hini kata hidi dabodo mata pijan awas karakun gara kata ur ata hidi dabodo mata dana ha kadana ur akshe agibik atalatik hinti sunu hiduma bi zurti toku nati makat fatik ados drani kun anskanza amadna za kaldirma limti limu urma ngamatik mambi zurti toku nuvatik anskanza debere kun yo kata dere nuvada debere kun acin ngam katin za wanza makatu toku azat anska limu urma yesu ta chere hini ko dia waski sai yesu kan ka hidima dai limitik kagi azana da kagtsaka hidima ya ha ulvakat dai kandri kerap hidima bu atala hayik awaca cin hidimi miling aza andakalwa atalakin tetala hayik awaca tutu gara hidima ya ha ulvakat acin sin andakalwa atalakin matalimi ba matalma amma dirigi amma yela baratik sin tanzaka cede tena kun amma gara hidima ikala baratik ti ikna dabulu dere andakata dabulu ka hidima chere mama dere atalani hidima ya ha ulvakat anjakal wala bara dabulu mata ceden aldra dabulu aldna ha aza anjaka wek medetik anvatik dan adun dabulu amai ketitik azati ba kan krap ti vlen aldra sin kamaru hidima tatalangka keti dabulu to kwacin hi jam ci manjawai hidimanga ai ma keti dabulu to kokun aza mi ci manjawai kun dabulu avaka besen ko apu Hedre, ndri fari sagiti zimela bar atala ndri mambadigi kandri ta seranga sa Yesu, ko majani batisma adra Yesu. Ndri ti toku, dai kandri jang mata dieten batisma. Yo gara Yesu, sin ansaka dia batisma ska adra te kun. Ndri ta seranga satik ansaka dia ta Yesu mata zimisa acin ka baratik adu garga hai ka hai. Sin tidetik alibila Yahuda za
katsbatik alibla galili ketrek ndri farisa gitil melabar atalandri mambadi gikandri tazlanga sa Yesu bauma jani batisma adra Yesu ndri titoku da kandri shama tadiete batisma yo gara Yesu ur sen anzakadia batisma ska adra tekun ndri tazlanga satik anzakadia ta Yesu matantimza achin labaratik adga ka sen tretik alibla yahuda za katsbatik alibla galigi ketrek ndri farisa gitil melabar atalandri mambadi gikandri tazlanga sa Yesu bauma jani batisma adra Yesu ndri titoku da kandri shama tadiete batisma yo gara Yesu ur sin anzakadia batisma ska adra tekun ndrita sedanga satik anzakadia ta Yesu matadimza achin labaratik adga ka sin tretik alibla yahuda za katsbatik alibla galigi ava aliblai galili toku sai kadang aliblai samariza te direk Yesu te tendrita sedanga satik ti tidigi aliblai skar taliblai samari skar toku mbe ajikul lai bia Jacob mata vilen akrititik Joseph kamatakan alai bistoku wawu ane zakobetik alu Yesu matater ka wawu toku za sinti dangar manjanja amazunu wawu toku tatit ani ur pichidebeti ndrita sedanga satik baw kiri Yesu ani fit vigi kavaka girkna ham kaskum aliblai skar toku kedrek achin ultimo paramti ani kada yim urtik sabana samarigi ya jan Yesu manjanja ajikor wawu toku Yesu angereng avul kayim kasa ndrita sedanga satik baw kiri Yesu ani fit vigi kavaka girkna ham kaskum aliblai skar toku kedrek achin ultimo paramti ani kada yim urtik sabana samarigi ya jan Yesu manjanja ajikor wawu toku Yesu angereng avul kayim kasa urti toku angereng achin gara kata ur kata urti taka subana samari azafa subana yahuda yoho kane him aldrada achi ur anzaski urti toku matangeren anzanga toku ngam yahuda gi alapi gitite samari gidakun Yesu angereng awurti toku achin tanta takana hasan kana dabul tanta ka vilen ahidur aza asne hidmane holim toku mata havakane him adratik ba azasin avaka vlo yim manzaka vlo michin wuti toku angereng madai ndak na yim daha aldra ko kun aza wawuti tum yo hava kadra ko yim manza ka vlumi ting to ko achin aiki ho tabun ur ho da ka dok tokon sakok vu sin arma kerek ni wo toko asal sin atalatik ti sayim wo cha azuri te gitete kan so te giti sata dere ho da sinachi vu Yesu angereng achin ta chero hidma sahim cha marang abakan keceng animi ama darahim ta drada ur hidma vaka satik maram avakan gacem ba bakun ko apu yim ta vaka vilen toku avakan za anuvati kaza wa anja khrayim mandan jama vaka vilen michin mangar awayakun ko apu urta kana toku matelim wa zanga toko za atsaknetik Yesu angereng mama duje azama Yesu alwen amamanga manga angereng a Yesu achin madai avul kayim ko matanggal toku maram kan zaman zanga taka ko apu aza kata kan zaman datseba animin awacha kada yim njot Yesu angereng ava maula zolo hinana paha asin urti toku angereng zalala darakun mada angereng kayu zolo darakun duzi ngam hatinza azru wapa pana jedin aza tanutsa genan aha baba atala kokun aza wapa makotik hintanza asin toku zolo kun ere aim duze labar ho mata cenga toku ha cer kama dene urti toku angereng achin kai madai ase ho maga to dabulu de acer kaska kavka dabudov kala iski doktini samari giti vohi dabudov kacara kuma becha amana hini yahudia gi hin zakangara lai vota budov se alimla Jerusalem agini Yesu angereng alimi burtica labar tavaka cedo maiku tasaza ndrigi avaka vohi va dabudov atala tarakatsa a gindika kun aza avaka vohi va dabudov alimla Jerusalem a gindika kun dere avaka vohta kalai hin suban samari hisum dabudov hin tan ko vohuni nekini wakun garana kini suban yahudia gi ur minti sum dabudov mintan ko vohu aza hidima vaka bitindri tatala lai krap avaka bat ka suban yahudia gi ta chiro chitik avakasa ko danza subsa chitik ti sandrigi avaka vohi vai dabudu asembe midetik aza anu matakan kalai grito ku adandrima vohi dabudu maduze aluma dabudu wanda hidmi milinakun sin mineta sembe atala katoku sedrigi kavohta asembe midetik aza kavohta dere anu matakan vai dabudu amandrigi kavohta wanda katoku ta chiro chitik avakasa ko danza subsa chitik ti sandrigi avaka vohi vai dabudu asembe midetik aza anu matakan kalai grito ku adandrima vohi dabudu maduze aluma dabudubur wanza hidimi minakun sin minenta sembe atalanga toku saidrigi kavohta asembe minetik aza kavohta dene anu matakan va dabudu amaindrigi kavohta wanza toku urti toku dobka hereng ayesu achin mentisru hidi dabudu matapisen dawa kansaka hiduma dai anzananga amadre kristu avakaya tayaza avakatekini kunti toku kapayaka mirika limi dine hine njot Yesu angereng kata malu waksa kata kada hidi dabudu matapisen dawa kansaka hiduma dai toku Yesu talwigi awurti toku wanda taku ndrita zranga zatik atsuba higiza matajani Yesu alwigi awurti toku tipul talatan amma ko kangereten awurti toku hagrumita dradawla chani angerete kun aza dere ko kangereten a Yesu kilwami ta urti chami angerete kun wuti toku debakat bausalatik kel anin amayum sit soka va ita matatet ita za angereten andrigi ti aloma hidkindan mater kakin krap kata matadiu ko sin hidi
dabodu mata pijen dawa tanjaka hidima daivu asek ndrita libilai toku mata dimita wa tokuza sid vigi kasafati azal wir toku ndrita sedanga za Yesu angereten a Yesu azma yekin ska madai Yesu angereten aci. ti sevil maparam daha tanjaka zumu aza hisno dakun Labar Yesu mata ceriten toku tiplik talatang angari ksumi hidma param ti dahe wilvu Yesu angereten aci. wili zuma da ada ka dimi ma dabodu madanaka aza kan bifini kuzreti na hini hinja kangar sunatara fot kabasa kunu zum kava ita ama ta cere hini hi safalai bisni nek ninek kunu zumur titit gudda kabat hidma basa kunu zum andaka janu madana lai brutetik tanda cha kot titik atak sekun wata ko hidma daka basa kunu zum ege hidma daka kunu zum andaka bedeli gi apit mata kan aza acin nandri manjaka ulindri gi kajana micinu mangar awaya kun abaka bedeli gi sup wasin dere ndri gi anjaka ngari gi hidma param anjaka zaka manjaka daka aza hidma param anjaka basa basa sangka taku dije atil dine hini kabasa kunu zum kalai mangar hi hilak zedane kun ndri ma param ti bista kadba aza na hini hinehlu bai atala kizlatan tokorachi tedre ndri samarigi wudita kana mata ulata ti trigi aldrachi rachi ndri tete dabatan ti citalan ka Yesu atala urti toku mata cerete Yesu ti cekka kan krap kata mata diu kamata kan ndri samarigi tokochi angerete a Yesu wama dai an pai ska aliblai kicha Yesu tinza ani wan srai tedre ndri samarigi urti ta kana mata ulata ti trigi aldrachi rachi ndri pe tedabatan ti citalan ka Yesu atala urti toku mata cerete Yesu ti cekka kan krap kata mata diu kamata kan ndri samarigi tokochi angerete a Yesu wama dai an pai ska aliblai kicha Yesu tinza ani wan srai azati cerete labaratik mate jimtaza ndri ma parani gipe animin ti citalan ka sing ndri toku angereten aurti toko acin laba ko mate kini takana cha minti ku aza minti catalang ka hiditaku ama tantata mina catalang ka gaulacha atala labar ko mate kini dakun mini atala kini minti dimala baratik maya apa kamati kat minti sunu acin gaulacha ul idima vakab tindri tatala lai kala Yesu matawan piche srai alibilai tokuza sik vatik a Galili alibilai ti yo Yesu atalatik ti sunu makat fada budukti va aliblaitik ndri tanin aiktanin nekni akun ama mata tada aneza ndri taliblaitik ti ikta drasasrai mata ikta drasasrai toku ngam mandal Yesu mata fakat dia dara liblai Jerusalem ndri toku ani dere til mata akhratang panakin Yesu mata diu Kadawuneti Yesu Subaiti aliblai kana taliblai Galili aliblai kana toku simpi damvat yimaza kamovu kamata kan yo hidima dai maparang mantaka lak zera bonada ha aliblai kaparnahun taliblai Galili toku ketapat ti ada hidima dai toku ti dimi Yesu ti filetik aliblai Yahudi aza ti subaitik aliblai kana matel dimiza fit va aldrati atku kava aliblai kaparnahun kebita krititik toku me kamut Yesu angereng garana hinur hilu ma bang kun tanjaka diu azaka kunur nep sina catalang ka katarakun hidima dia zera bonada toku angere madai adai kana kakun ni matakun kritika toku avakamut Yesu angere lecin asik mavaku kritiku avaka gaula takana toku hikma Yesu azatik vati tava akatwengi kava ita janigi te tendri ma hlik zatane idati angereten kritiku ti ditka dati ani Henry tokoci angereten ajang dala apu angereten ticumatanga walakat amus kuksumati ti madakat aci ta cedeten tokutala tik das kalo Yesu matangereng amus kotik anggaula dere kritiku avaka bitasin krap tete Henry tane idatik ti citalang ka Yesu aci ngaca ada bang kin masratik Yesu mata diu ane Galili mandala mata sidetik alibilai Yahudi za kadunitik ndri Yahudiegi adi daramaparam Yesu fitsubaitik alibilai Jerusalem kadia daratoku aning liblai Jerusalem toku hintin tandokat azamet kit letu anin dahagi mitkit maparam antaka ulata kat futumuk yo idaza mbembe agemet kit toku mitil daha dimtik ama hibiru mitil tabete stati lima blajabin mbau dole yim tokokat azurma batoku ndrima dala danpe anjaka wani gi aning wulfi gi ndrima anjaka jabani gi bawa ndrima brubwi gi ndri toku anjaka pui yim tanjaka kus ngam pis maparam madana da bodul antaka jema ha aud bakat alib yim toku kakzatik yim toku tik zur ci duma jam popula alib yim toku antaka bika dalati za ko dalatik matanda waski antaka bik ada bandri ma dala dalti toko racin ma bru maparam ani dalatik titir via makat atamat sat edrega aci Yesu titit aje korahim toku lumma bru toku mawalwan azatis nazaba titit vete gawlo toku laidan ane gawlo toku angereng ati mai ko kabitu angeren madai yim tanjaka kaz tanjaka joy kambalam ka jem aza hidiman jake lebka ke jem alibitik adakun hidima param anjake jem pulaka kata Yesu angeren acin asira za mapat ipaku mavaada
Yesu matangeren. Wan zanga takuza. got well. Mzot gawla toku ti bik kama bru ti za. Sin tubakat kayipatik. Bau ava adratik. Agar Yesu matabit gawla toku abitu apcinu pendri Yahudiegi. He picked up his mat and started walking. madadai yahudiya gyacin matalimi gawlata koza abaw yipa Apcin angereten hadiya kin mi ngataku mi musko takon anar hidi kaɓakin atalang apcin mine kun. Yo, hati sunu aza haɓaw aci kemi Gawla toku angereten. hidima bitka angarka ashida zra Mabawi paku mava agarta angereten nai mamaro wanza ngata kuyi ama gara gawla to ko wur asna hidima bititi za skada kun ngam yeso tivatik njoda za atalan rima basa bas peta kalai toku kedrek yeso ti jani gi agawla to ko animing kaje dabuldu matalum za angereng tanzatsa hati bitka dalaku ama tacera kana hadiya mangavanga animi baba ngam kana kin maparam kavla daza gawla toku tisne Yesu zaba acin. Sin fik kavaka cereteng amad da Yahudiegi angereten. katis ni hidima bik kaca acin sin ada Yesu Atala Yesu mata biti hidi apcenup toku Yahudiegi agri matilacin. yeso angerte lacin ka cede hini vai dabuldu anzaka hlak zri kepich azaka ta dere wanza sim Yahudiegi mata dimelabra Yesu watokuza ti basinu agri katuf kapuma Yesu za acin. Abasinu vadai atala Yesu mata biti higi apcenup agindekun. Abasta atala Yesu matanga dabuldu adacin anzananga. Yesu ti satalatik bere ege dabuldu. yeso angereten andrima baseten nofoto ko cin ta cire hini kadni kinek gara kata kerti dabudu atalada tatur ga kad yakana kun se kun kata matalama aldravai kun vai tan zakat yu krap ada kun kata kerti tik tan zakat yu dere vai dabuldu ti tafka kin krap sin tan zaka yu ngam amai ka kata kritik vai dabuldu avaka dafka kizurma param kata kad yu daza kanacha aza hinta avaka maza avaka pulka tala hini acin wanza vai dabuldu tan zaka brandrigi aciviza kavleten micin kata dere sembe daha kavleten micin andrigi kata matamai kavleten aza dere vai dabudu avaka basakita aldratiro kun ti vulka kita aldra kata ka basu gabudu ti diwan zanga taku ndri krap ka folkigi kata krititik wanza tan zaka foli dabudu atalatik hidmanga a folkigi kata kritite kun a fol vai dabudu kun ngam vai atalatik ada maldinaka ta cede hini ka nine hidima limala barada aza masatalan ka vai maldana kati dan atala mutsaza azati jana micing manza wai dabulu dere avaka besen kita tekun aza ta cere hin kad nine cetik avaka sa aza ko tanza sita cetik ti sandri mam samut avaka limi ta kriti dabuldu alweten aza ndri mavaka limi ta avaka chane micin ngam vai dabuldu ti tridi gaka vle micin ahidi aza ti ter krititik dere ka vle micin andrigi ti ter krititik dere ka basakita ndrigi ngam krititik toku hidma ha aldra dabul vaza lava katama te cede hini toku tanza ka kasata lahi kun ta cede hini cetik avaka sandrima musammat avaka limi ngurumada kata kriti dabulu aza avakai gi tulong achiza ndri ma di menekin avakan bulahi za kadani micin ndri ma di manga vanga avakan bulahi za kadani kita Yesu angar animin. kata atalada ta terge gaka diakna kun vai dabuldu ada mavulka sembetik kata tanzaka basa kita drigi tanzaka basu wanda dabuldu matangar ka tanzaka basa kita wanda nuvada matamaya kun tanzaka basu wanda dabuldu madina ka matamai wataku tanzaka basu acing akat fati yeso anggar acing katinda ka sediana talada kanga dabuldu adana ka wur drigi avakacin wada kama mad kun ama sedio maparam daha manza kangar paya kat kata kriti dabulu duze ko kata atalada ma kati sunu ace mama delele ka ata sedio na talada toku ada dabulu yo hilma hinti lirma kat fahini adrazan aza zatik ti cede hini ma akat fatik atalada atama tan fahini limzang tokuta nufu ngamta grsede hidiska da kun ta nufu limti ka lebe hini
ini kai kala baratik sin mata ce atalada ini kadang ka biti micini hini ngama zanto ku tinza ada bahini wanza pitirla mambalambal manza ka ngai lai aza hinti bibel kana pitkedre kalai mak ngai na pitirla taku yo kun param daha manza ka dafa se dada aneza kata hidi dabulu mata dana haduze aza se deotik da kala barazang mata ce hini takana zupana pana vai dabulu tanza ka vulka sembe kadetik aza kata tanza ka diyo anza ka dafa hini tambal marakun dabulu ada madnaka aza ko dabulu atalatik madnaka mati ngar kata kata krititik hini atalahi kula apica hi limi mogurma dabulu bakun aza hilma kratiyakun aza hinai kala baratik andu behinda kun ngam hito talangka kata hidima tadana hada kun yo aza labar dabulu ada sedio mangar atala da dere hin saka jang kala batoku kepit ngam hinti sunu labaratik toku avakavlahi micinu manjawai aza labaratik henta jangu kajana micin manjawai toku labaratik alwa atala da sup ere ko matanjawan jangataku nep hinambang kaya aldrata kajana dede micinakun lada tanzaka grafol aldra ndri girakun ati sunan vahini hine mai dabulu duze kun ati sunu ngam vai dabulu ada madnaka aza hinai kada kun ama hidma param tiyaha mangar dabulu adna hada kun hi vakai kul rasasrai na hini hin kad yakun ndri gi kafola hini ama hina mai kad yakun dabulu ma baran kafola hinda kun atalanga taku ada hinmata salara kata talanga kata ko matanjawan jangataku hin jaka bunus ka kata ka fi hini agibe vai dabulu vakun ta cede hini moiz hinta tatalan anin av ka fi hini azalba ngam sintinga ka kata alib deftera dabulu tanja kana hi kala bara moiz krapur mata hi vakai kala barada ama hinti salar kai kelabad wois matalalabu atalada yo azal kaya umada cinvu kadaunetik yeso sid valdan apala mendara mitil ta galiliza mitil toku limtik maparam tiberia matadan aparamandar tokza tap atala sadak manzanza aning tetendri ta zranga zatik ndri pe tis batak ngam til matawan za yeso tanzaka dia bangpaken kabit mazar dali giza matadan aparamanda tokza tap atala sadak manzanza aning tetendri ta zranga zatik ndri pe tis batak ngam til matawan za yeso tanzaka dia bangpaken kabit mazar dali giza mandalati darapaska nandri yahudia gimbe tedrek yeso til mandri pe masbata takana avigi aldratik yeso matalmata za achin ane philip angeren idi la fakat jan tokon kna ham ane ki naskum ka vleten andri toku krap ka hamta Where can we buy enough food to feed all these people? yeso matangar wan zangatako amai kasubun philip ngam sin ataratik tis nukun tafka di uzaba philip anireng achin kai madai ko ba dala dabal buluk srai kaskmeten knaham asin keten kedrek avaka bamigi anekun ittazran na yesu maparam andre yelemin simon pierre angere a yesu achi Kritapa maparam ane wacha amar bet jebin age kilisrai yo ngatoku ditskaveten andrite wanja ngatoku dakun vu yeso angereteng achin hingereteng andri ma basabasti toku matanji gikat akalai toku kisipite manjedek taha sinigi krap njigika azawa pahigi agindi titidu jina jebin yeso takana ibreta dra kriptoku aza angereng soko ada bodo atalatik ba uduk weketen andri manjan jati toku ba cliff vleten dere ko nai ti janu wanja nuvatik matamai bam sinigi and distributed to the people who were sitting there.
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. Matahamta kamhamek weka zaachi. Yeso angereteng andrita zidanga zatik. Hicap mafna bretti tokoka kengav kahayakun. Sap-sapi mafna bret mataham tatoku leber gub atala serai. Drimal mi banbanakin Yeso matadiu a break kakana toku angari geching. Ase daulata makatfa da buldu matangar kamatakan avakaya atala laikun va. Njot Yesu tisna zaba. Ndri toku avakaya katakta asembe ke teka baitan atalanga toku sit sebaitik animin atala cadak agin. Pich matanzambe katuk ndrita sedanga za Yesu sit vigi amadna mitin. Jemi gi alib kambo al kavalib lai kaparnahu apala mendarza vudu at keteng atalayim gare Yesu wur daha ada batang skarakun. Mid acaka kahai aza yim akuf. Mate kizeri kambo wara kizeri mbeh 4 kilometri ko njot limi Yesu ayaha angaz atala yim nap matalamata za bibizitan tize chekele. Coming near the boat, and they were terrified. Yesu Don't be angareteng afraid. Hi pratakun kata. It is I. Gerul kabau Yesu alib kamboal. Into the boat. Aza sini lemati tidigi Abraham ba acing kaliblai matavigi anin toku. Automatik ndrigi awli mabasabas kalai ham berdatanti maita kadru They Yesu. were heading for. Njo talatan adas acing. Matahami bered amus koza tilmi kamboan. Seitakan atalayim. Aza ndrita sedanga sa Yesu ada matapigi aning agindik. Yesu wur dahaska anekun. Sinigi avigi agin. ndrima bas toku dub kagri Yesu ani geta ajanta dakun ko ndri tas danga zati da hagi anekun kidreti limi kambo al maparam mai gi aliblati beriyaza kava aliblai kaparnahum titnigi mbekala Yesu matangeren soko ada buluf atala blek kawekete andri gi kahamta ndrima bas sugudo agi ali kambo al titoku acing sidvi gi aliblai kaparnahum kava kagri Yesu ani ndrima bas toku dub kagri Yesu ani geta ajanta dakun ko ndri tas danga zati da hagi anekun kidrek tilimi kambo al maparam mayai aliblai beriyaza kava aliblai kaparnahum titigi mbekala Yesu matangeren soko ada buluf atala bret kaweketen andri gi kahamta ndrima bas sugudo agi alim kama wal titoku acing sid vigi aliblai kaparnahu kavaka gri Yesu ani matatiri gi apa la mandarazaci jani gitete Yesu anehta angerete Wa madai. Atdaha apokaya awata. Yesu angerete. Ta chere hini ka ninek. Ngam hini mata ham bread wek azrada. Hini mata sebaka. Ama dara bana kun kata mata diu atala bread sa. He limi pa mada bama tekun. tatire hini hinda kal daytala tutu kagra kan gada balaga hini mafaka uraka hakun suwan hi hilak zirna kada mafaka vula hini micin manza waipa aza mangar aurada kun ko apo kulak damene kin toku ata hidimai hadra tabud vaza afaka vula hini vai tabud ada mafulka sembe kata ka vula hini gada toku Ndirima basa bastanin anehta acin angeretel wa madai tata ko acin minaka dia mika dia kan wan zanu vada bulu tamai Yesu angereten. Kun dabudov. Tama hini kadiur. Hini kata talangka kata. Sinmal denaka atala hai. Ndirima basa bas angereten adia ban bangakin avire kini minaka suna aza minaka tatalanka hok yo tata ko acin havaka dia kini minaka suna anin Kati vula kini kena ham. Yo kamata kan.
dok takon matin zigi ane dabadonu ti hamik manu kena ham mayaha a udvakat ane lib deftere dabodu ti lalapta ti vleten kena ham mayaha a udvakat ka yesu mate dinu wato kuza angereten achi ta cede hini ka ninek ninek gara moli zuhur avla hini diri gda mayaha a udvakat skakun vai dabodu anja ka vla hini diri gda mayaha a udvakat gda dabodu tanja ka vleten andi gigidatik ayaha a udvakat duze azasin anja ka vla wichina andri katalalai mate dimta wato koza angereten a yesu madai avla kini gda toku kepich yesu angereten achi kata ada gda ndak mandaka vla michin andri gi hidmaya adada metis avakanga ceng babakun aza hidma tatalangka kata maram avakanga ceng babakun ko apu amma garana hini wur hintil maka azama hina tatalangka kata dakun wanza kata mata cede hini kamatakan ko nai vai dabudu mata vulka aldra avakaya aldrada azza hidmaya aldrada ta fe vuga kun ati jema haka undu vakat kaya atalala isa kadiakun kata mata mai kun ati yakadiakun vai madana ka mata mai kuno vai madna kata mai wur ko hitakan ada bandri mata vulka adra kata kedo kazarakun amai kata kambala takrap kamutaza apita talalai tavakawai kun vai ka mai wur hidmal maka kaka krititik aza mata kalang kata kazale micin manjawai apita talalai kavakawai tavakam bela hiditik acibza hedrek ndiri yahudi giti basinuf aza ahu mima atala yesu matangara kata ada geda maya ha undu vakat toku angari giksuksun mentisnu yesu toku kriti joseph mentisun cin egem ninek zaba aza sin kangaracin ajemaha awul vakat toku anjaski Yesu angereten hikir humata da bahinikat ta cede hini hidma vakat daha kaya azrada dadakun se vayama denaka tinggal da hitokuza dikatit kaya azrada aza hidma ha azrada tavakam blaha achiviza dere apceta lalai tavakawai kamata kan makatfa dabol vegi ti lalapta da bolduf avaka jukureten kun andri krap kasinta yo ko nae maldimi mavai azama yaumatik avakaya aldrada achin labar kata mata cede hini toku tangar ka hidimal ma dabulu vadaha atadakun se kata maya aldra dabulu vaza ada maluma vai dabulu vatik agini ta cede hini kat ninek hidmat satalang ke kata ti jalam micin manjawai ata arag dandap manjaka vle micin andrigi hilma ko do hini ti hami knaham dabulu matavleten adabadanu azamati mucigi gara knaham maya ha aud vakat wur hidma hamatik amutsba bakun ata atalada kata ada knaham maya ha aud vakat manjaka vle micin hidma hamatik wur avakanja arvere ko apu knaham tavaka vlen kahamu toku sen ada ksmada tavaka vleten andri tatalala eka jani biti michinatan yahudi gi mati limta wanjang takoza tarka gabuzi gi kseksum angarigi kaula taku ka vela takwa ksmetik hidika hamata kon toku anjaski yeso angereten achi ta cede hin kat ninek kata hidma ya adra da budvaza hidma gar a ham ksmada dakun aza asabebi zada dakun avaka jana diri michineti kun ama gara hidma ham ksmada aza masabebi zada ti jana michin manjawai aza ka vakam blaha achiviza dere apsa talala ita vakawai ngam ksmada diri kena ham azadi bisa da diri kenasa hidma hamak semada aza masabi bisa da avakalati gi akata azani vakanja asin takan vai da boduv madana ka avere aza kata dere ave akasinaza aza wasin dere hidma ham ksmada avakanja avere akakataza yo ta chere hine achin kata diri kena ham mayaha au vakat kena hamatik panaka kena hama do hini matahamta adaba donu kamata kan toku ko matahamta za tim cigi gara hidma vaka ham ksmada ta vaka vilain toku ti zalamitin manjawai achin labar toku yesu ti cede teng andrigi mandalata jangata aje janga yahudia talib laika parnahu ndiri manjaka sibi yesu ti zimila baratik toku mata limtaza ndiri pede dabatan angarigi kai labar ngata ku toy nai ma vaka mbai getigi njot yesu ti sina zaba ahumima angereten achi labar ngata kur atirdire hini nvu yo pitakan hinta vakal makata hidma ya andra da bolgaza ta cebada kava awduv kalain dada apce ti tachin wur hi vakangara kemi ta cede hini gara hidme milin wur azal micin aldrate kun
mele dabulduv an zaka vulin cin labar kata mata cede hini toko avaka vula hini micin aka mele dabulduv za aman rima param adaba hini aiki matokokun yesu matangar wanzanga toko ngam tisun da kamunda cek zaba ndrimangar ayiki matekun baw hidima va kadafal drakasin angereten acin animin hikma tokokun ala kata mata cede hini hidima va kakda kaya kaldrada dakun se vaitingal daha dikatir kaya aldrada ndiri manzaka sibi yesu til dimela bara yesu matangar toku daka apcetik acin ndiri peta dabatan ti cehik sematan aza amban kasbata babakun yeso matarma wata kusa ane ndiri maku atala sarai tasdanga satigi angereten na hini dere hi mai ka vahiniza ka kira ka kaduvu simon pierre angeren madai mine ka va acin aldranai khanza ka cerkini la bara mandaka vulam cin manza wai dakun vu tanzasa mintisa talanka ho aza mintisunu ho ada hidima boren dabulu mataldana yesu angerete naci kata atalada ada mambate hini ma guk atala sarai cica azama hidima takanta da bahini sin hid gudum yesu matafakanga wanzanga toku angarka yahuda kriti simon iskariot yahuda toku ane da bandri tasranga za yesu ma gub atala sarai toku aza sinsu avaka dafal draka yesu kirka utaza ka donetik yesu atlang aliblaita gali pala pana amai ka valiblai yahuda rakun ngam drima daita ning a grta ka pumaza daranan ri yahudiya gi tanza ka darata azirma bulandeh ka dia acing eremin yesu gi angereten a yesu acing asida wachoza mabaska alibla yahuda avani ndri man zaka subokalimi kin ko tanza ka diu dere ide mamai limtik kagi adia kuzretik abawakun ko tanza ka dia kin pana pana toku adiuska avere ndri gi krap matalmata ko gelemin yesu gi atalatan aci talanka yesu dakun yeso angereten picnada asaksekun kata ka va aning amana hini ko hiva apuni nexu ngam diri talala afehi hindakun anka fehi kata zarba nada gur tanza ka cereten pai pai kar kuzet tanza ka dia ta kuzur mangaf ngaf ada mata fehi gi acin angereten animin hiva hina va darai hini nada ur tavaka vaskarakun ngam psu vada aseksekun matangerete wa togoza sin paitik a gali gelemin yesu gi mata vigi ka daraza ka donetik yesu ti vadere ti vaka daratoku abo ndrigi kan zaman mata madada ndiri yahudiya gi agri yeso kalai darataku angarigi yeso tik anedi ndrima basa basta kalai daratoku ambu yima ka hai atala yesu ama agad zaitan zai ndrima param angarigi sen hidmelekin ama ndrima param angarigi sen hidmelekin akun anska kun ndrigi ama hidiman sakalu wa pai pai ka darakun ngam apreti gi amad da yahudiya gi daratik anska darata pal zumalu mutakan daramata wan makat maforitik yeso vaje dabuluf aza ajanga ndrigi yahudiya gi matazimela baratiza angarigi gaulata asnakin anzaski azama ajanga pekun yeso angereten acin labar kata mata cede hini cakmuna dadakun dabulu maldanaka adama vulka labaratik azra hidima mai kadiakan dabulu matamai avakasunu labar kata mata cede hini toku ayahan rada zarkun ayahan rada dabulu vaza yo hidiman sakapunai labaratik aldratik azakal waiknitik anzakamai ka gledimtik putu ndrigi ka folta ama hidiman zaka huluk zat na gledim hidiman naha anzaka cede mama delele aza akam ndrigi rakun yeso atarkan gereten animin he limi kamata kan moistif vlahini moskotik azra azako hitakan adabahini mandaka ka moskotoku dadakun yo kata matan zaman zakawatik he mai ka pumka za acin atalami ndrima basabas angereten a cer ma baza baza hidima gur ka kuma za dalakun yesu angereten acin awan dakun kati dia pan kintakan azaknetik ti plutalahin krap azahi mandakun ngam kata mata dia kintoku apcin tatokon amana hini kinti mbo kiriti azako pitch na damnetik tingu kapcin nupur hin zakal daikne hini sup apsitik ngamo tinga hini kertapa timbo sai ka zamnetik kat kawan cisret matfat fanatik amma ta cede hini mois ada mata mos konga takokun dokta kon ada mata ka azalba heluma acin pitch na damu nuri giti sakap ko apcen nup hin zakal datik sup ngam hina mai ka badamos ko mois rakun yo nada kata mata bitema bro apcen nup smatik kanja ninek hi baskan nup acin atalami tangara hini acin hinja ka basa kita ndrigi wanja nuva hini tamai kun hina basu agat patik ka dunetik ndrima param tel Jerusalem angarigi ka yeso gaulata alan rigi ta gata kap maza sada kun fu yo aza alwaitik sub agben rigi aza hidimata ko ka alakun yo mad dayigi matan zaman zakau ka zato kuti sun ta acin sin ada hidi da budo matabzen da wavu amma mi bon sin hidi
dabodo mata pijen dawat bije kun ngam hidi dabodo mata pijen dawat bije wur hidima vaka senal ayatik dada kun ama dara gawata wur minti senal ayatik talu igi wanzanga taku yeso acere la baratik aje dabulduf nzot angereten acin dai hinti ngar hinti sunka aza hinti senal yada ama ta ce hini kata yada kata lada kun idma param ada madana kasin dabulduf sinwur ambana mas karakun ne hini his na hidito kun nada wur katis nu atala kata matayaha aldratiza sin ada madnaka Matangar wanzanga tafuza ndrigi agri katuf kakauta zarachi amma ko itakan madosen zara aksama dalakun ngam cetik asak esheka pis kawate kun aza ndrimu param petu da bandrimu basa bastokuti citala kasin angarigi hidma param mafaka ya dia ban kan dai ka gaulatsa daba bakun singi dabulduf mata pisen dawa dije Pedrek falisa giti limta zaba wanza ndrigi talo wigi zaya atala yesu atala ngataku ti lapi matanaka takan tetendri ma didaita daba mangara ma dita jeda budu sini gidini ndri man zaka puwi jeda budu kavara kaw yesu ndrito ko matatidi giza ajani yesu alireten andrigi yesu angereten aci tavakawan kidrek tete hini azaka kadunitik tavaka cebada aldra hidima dana kamata kan tavaza hi vaka gerka ama hi vaka jangka dakun ngam hi vaka baika tirkalai tavaka vaani nakun ndiri yahudiyagi angarigi ksum acin avaka vaacin kalai ski mangar hidi avaka bai kajanu babakun toku yo avaka vaacin ada basbanto kon taliblai grek azaka janga ndiri greki gi aninvu matanga hi vaka gerka ama hi vaka jangka dakun ngam hi vaka baika tirkalai tavaka vaani nakun toku ama kangara kemik tipul katalakang wan darataku matavaka jambe kawai wan cisiret mat fakat faletik darama daiti dia atcetik yesu firaza gar a gibendri giza aza anga dai wan rita idmanga maram anete mataya adrada matasai yim ngam dabodu angar alib deferetik ko nai mata kalang kata nuvatik afakan takabli yum manzakashi dai mavula dream chin yeso mataluwa wan jangataku alwa atala midi dabulduf ndri machi talan kasintavu kajanta mandana yeso talwa wataku dabulduf alna miditik atalan ndri giksekun ngam yeso atrik sekala dabulduf tamaru kafien sema daikun ndri krap mata dimela bara yesu sa ndri mapalam angarigi dawlata sin ada marat fa dabulduf ita potakon ndri param dere angarigi sin hidi dabodu mata pijen awa kan zaka hidma dai ndri param manimin angarigi hidi dabodu mata pijen awa wur ayazal alib lay galil zatoku andasiki labara dabodu mala la anga hidi dabodu mata pijen awa kan zaka hidma dai afakan zaka dehen by david aza afakaya ha alib lay betile hemaza by david tik matanja aning atalanga taku ndri gikrap alapi matang kakan atala yeso kun menatang panapa ndri param ta dabatan dere ti gutta ka kauza ama ko itakan madosen dra aksama dalakun ndri puyi je dabuldu mata gri yeso aza mata janta za angal tarakun subai tang dra alimi kava aldrama didai mangarma gi ta je dabuldu bawndri farisa gi ndri didai toku angerating acing hinga dara kun wur mi mahlimi ndri ma puyi jeda budu toku angereten acin minti dara gawla toku hidma sin mamara sin arakun ndri farisa gi angereten acin ko hindere hinti iklabar gaula tace toku kakub ndri gi asinfu azama hintin ma ko itakan ta dabakini mata dai yahudiyagi ko itakan ta dabafarisagi mata talang ka gawla toku da hafu tarakun sei ndri mangar asini musko moizukun azaki ta dabuldu atalatan ai kimati adaba fatisa gi toku nikodem anin gaula toku adam vadra yesu kamata kan angereten andri toku acin musko na takun wur nine kabesen kita ahidi talakun sei ka dimina bar mafaka yaha apakamati kat azakai baukun mata diu matangerete wan zanga tokuza angereten ko matalwa wan zanga toku anjana na haya ha alib lay galilza wan zasin derevu ajam hu alib deftere dabodu afaka jano labar ko kakan manga makat fa dabodu afaka ha alib lay galil zada dakun adowetik ko na yisir vatani gigita acin yesu sik vatik atala sadak zimtik oliv lay mata pataza buma cek sit sebayetik ajeda bulu azad ripe mabasabasi gi ajekrotik yesu das nzaka acin ajanga ndrigi hedrek malma yahudi gi tete ndri falisa gi ti dahi urti maparam ndrigi ti jani urti toku age wapa maparam awani gi ajik bawi urti toku tet ay grendri giza angereteng a yesu acing madai ndri giti jani urticha age wapa maparam awani gi aji aza moiz til labu alib deftere moskotokon sisi urti madanga kaku kada abugun kapmaza garana kur abno wur waski
martangarigi wanzanga toko agrizal ma Yesu kadzani kataf ka fitegi ka kita acin. Ama gara Yesu wur nzai tik tete bautala tik taka aza alala baitik kahayik adra. As they stood there asking him questions, he straightened up. ndiri to kuwur amilin bebe adanga ta anane Yesu kakatala za acin angereten Whichever one of you hitte dabahini manga muatikat adia manga vala vakunwur mataba gugun matandu peplazakai matangerete wanzanga tokoza tuktalatik azal animing aka allabaitik matalim tawan zanata kuzacin snigi fit vatan takan gobatal da dabatan agi beza kiri Yesu agi ndik aza hurti toku agi betilza Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. where are they? Yesu kaftalaza angereng a urti tokocin kwa hindricha ko hitakal manda aguldaha adabata kunvu witi toku aneren awu madai ko hitakal madaka dadakun Yesu aneren acin kata dere tavaka basoki tarakun asir mavaku ama anjara de kun manga vanga babakun But do not sin again. Yesu ajangan drigi animi angerete kata adalai makengkai nandrita talalai hidma sebaka avakanza alipildakun avakanza kalai makengkai mavaka defen katuf na janam cin ndri farisagi angerete acin macerwan zanga takur hamai kanza kasedio anatalaku azrakuvu tinja wan zavataku hidma vaka hikmaku ko kedrek rarakun Yesu angerete ko talwa katalada adradala bar tanza kecil mama duze ngam kata talada kati senela yada azakati senela vada amana hini hisela yada kagelai tavaka vanyakun na hini hinza kabasaki tendrigi wanza bone hini idime milin ama garana dawur tabesen ki taska ahidlakun ati taraka basa kita hidun avakan zawan zana hindakun tavaka basu akat fatik ngam kata a gindik anja ka basa kita dakun minja ka basu avai madna a hilma ko alif deftere muzuko hini til laptan drisrai ti cedi matan takana matan avakan zaka mama kap duze azawasin dere min avai kata talada kati sunu labar kata mata cedi hini atalada toku labar ma duze azako vai madna katin zaka sedada dere Yesu matangereten wan zanga takusa ndrito ku angereten acin ceto ku aneki Yesu angereten hi guru kimi hi sun katarakun aza hi vaka sunu vakun derek tanja kakana hi sun kawur matsa hi vaka sunu vai gerek Yesu talwa wanzanga taku ajanga ndrigi aje da buluf sin manzanja aje kwa akotigi tanja kasiki dalana dia kuzra da buluf ani aza hidma dosin dra kaksum kakawu kanakun ngampich lakawati asaksiyakun Yesu angereten animin tavakasi kavada nahini hi vaka geraka gerger hi vaka jangkarakun aza hi vaka mutsu amanga vanga vahini atalalai tavaka va aning hi vaka tut aningakun yahudi gi angari gi acin si matangalai tavaka vaning hi vaka tut aningakun toku avaka vaka brutu latik zacin vu Yesu angereten nahini hintin dakan dita tala hayik awaca amana da kata hitta tala hayik awaca dakun tayaha a vaka tacede hini kata hintalu maca kata sub matakana hi catalangka kata kun ur hi vakamut alimanga vanga hini atalangka toku kata matangare hini hi vakamut sub amanga vanga hini atalan ndiri toku angereten acin ho nai aci hi Yesu angereten zada kata matanza adaba hini kati cede hin zaba ko kata nai un tacede hini madaha aliplape kalwa hini azaka basa hini kita garavai madnaka anzaka cede mama delele azata anzaka cede ten andrigi sei labar kata mataldimi aldrati Yesu matangereten watoku ndritoku asuntas ka Yesu alweten atalacin dabul vakun Yesu angereten acin apci hin ta vaka bauka kariya kakapai kata hidmaya ha adrada bod vaza hi vaka sunu acin kata sub mata kanna hi vaka sunu dere kun krap tanja kadiu tadiu adrada dakun
tanda ka cara la bala vai mata cara ka tupu vai ma dana ka a kere ka a ginde kun ma gara gar atalada ngam tanda ka dia kun krap wanda nuvatik tamai Yesu matalwa wataku. Ndiri peti chitalankasin achin. Yesu angereten andri Yahudi gi ma citalanka sin kinti ka wala bar tanda ka cere hini da sasai wur hiva kan ka dirindiri tasranga sata hivo ka sala barma duze atala dabudu azala barma duze taku avoka pati hini ka bala maza ndiri ma param taning angereten a Yesu achin min bala makun doku kini ada Abraham ko pistakan min saka balam idrakun aza achin ko kangara kini ni vaka batala kini ka bala maza achin kimi Yesu angereten ta cere hini ka ninek hidman ka dia manga toku amamu hilma balam tane ida hidi ansakan saka diri hitane idarakun ama kriti tane ida sin diri krititi ata kriti dabudu kati bata hini ka bala mazawur hiva ka martala hini achin ati sunu Abraham ada do hini azama hine gerkatuf kapum kaza ngam hina mai kaik mana tanda ka cere hinda kun nada tanda ka cere hin kun vai mata daf kana hini hinda ka dia kun ce hini mata cere hini Ndiri taku angereten. vai kini ada Abraham Yesu angereten achin. tanda ta kana hini wuri Abraham duzeur mata hiva ka dia kun ce hin mata diu nada tanda ka cere hini mama delele kata mata limi aldra dabudu ama hina yik mata dakun hina gerkatuf kapum kaza azama Abraham adia kun mara lada kokun na hini hina dia kun hini wanda ce hini mata tswana hini angereten vai kini takan a gindi sin ada dabudu azami solomakun Yesu angereten achin. tanza ta kala dabudu ce hini duzeur mata hiva ka maika ngam taya ha aldra tirza kataya ha katala dadakun dabudu vatik aldnaka hene limilla bar kata mate cedi hini da kun toku ngam hintis limi hini katba ta cere hin ce hini ada gudul aza hinja kamai kadiakin sin matamai guduletik daga katar tara talalai sinti lekmitin rigi zaba aza a cere mama kapakun ngam mama delele daha apakama tikukun marma ada kizretik tanza kadiu ngam ti sasin aning ba dadamunda cek aza sing bai mambanamma ama nada tanzaka cedi hini mama delele atalanga toku hinai kumada rakun yo tataku kita kan ada bahini mabaka cira kakun mangkaf kata mata dioda hafu kati sunu ko kita kan mabaka kati dia kan mangkaf pada rakun yau aza acin tanzaka cedi hini mama delele hinai kwai yo ta cede hini idmangar kiti dabudu ansaka linma dabudu ama na hini hinuri dabudu bakun atala sing hine linma tekun ndiri Yahudi gi angereten a Yesu animing min matambaro wasu balsamai azafa baza taku min ban madakun Yesu angereten tata baza rakun nada tanzaka for vai azana hini hinza ka katana ka hai garada tanzaka dia kendiri gi ka folki gi dakun amma vai dabudubur amma indri gi ka gelil dinda azasin ava ka basakita hini ta cere hin karni nek hidma ya wala barada avaka mutsokun ko apu Yahudi gi mate limta wanja na takza angereten tanza minti sunu ko baza duzie alma doktor kon Abraham tete makat fada bulu gi ki mucigi azana ku hakingar hidma va ka wala barada amtsakun ko apu alama doktor kon Abraham timut yaw abnu acin ho daika sinvu aza ko makat fada bulu giti muci gidere yaw atataka ko atin kanai Yesu angereten kati gila talada aldrada zawur mishama dai tamaru avakan zaka kina kahai ama hidman zaka gila jimda daha sin ada vai dabudu hin matanga dabudu hin toku intingar dabudu ini azama hisnu dakun ama nada kati sunu atinga tasan dabudu kun ur tafakan zaka hidimon panama wanda hini mangar hinti sunu azama hisna dakun nada ur kati sunu aza kati ka wala baratik drasisrai hirma doho hini Abraham nuvatik tinja gudum kamatakan ngam dabudu tingeren avakal maka apit tabakaya aza til maka duzer apit kata mataya azan nuvatik tinja gudum Yahudi gi angereten acing viaku atudwom jebine kun aza ho kana akil ma dokta kon Abraham toku alma acing anzaski Yesu angereten ta cere hi karni nek mandala Abraham abu ksekun kata daha Yesu matanga wanzanga taku ti bas nuvatang kazawai. Bawi gugun kangata kapumaza. Njot Yesu bahai tikat tidia tik ajeda bulwaza. But Jesus hid himself and left the temple.
Pistakan Yesu ta vigi a katfengi jani gi a wuluf mo param gawlataku wulfa daka mbutik alip mamunakat. Ndrita zidanga za Yesu angereteng a Yesu achin. Wa madai mi mahileng a gawlata mi kanzaka wulfta sin atalatik a dia mangavanga vu chin ege maman a dia mangavanga vu Yesu angereteng. sin atalatik a dia mangavanga vakun a zachin ege maman a dia mangavanga vakun dere timwa alibi kat wulfa da buluke bituza ndrigi kasunta anin da bulu a maramisema daiduje Yesu angereteng a mamanga banga achin. tanza pitch atuk sekalakun sa hitan tokon kizna vai maldana ka vruti awur hidma va kambay ka dos draka kizrada kun gara kata kise atalalai awatsa wur kata lai makangai nandri tatalalai. I am the light for the world. Yeso matalwa wata kuza tir te deni ka hayik ngat adraza sina hil hayik matangaru toku para ka hrawuluf toku. He rubbed the mud on the man's eyes. Angereng a wuluf toku achin. Avkamiti ta siwe mapana hrakuka Silewe toku limitin. Amandiri Yahudiagi anzananga makatuf wuluf toku achin. Sidva pana haratika matatma haza anlamalai achin. Metikete gite tendirima param masunta ti sunta kamatakan anjaka joy dekum matalmata za angarigi wandirida gawla tsawur gawla mansakanza amadda katuf ka joy ku tsada kunvu Ndrima param angarigi. hasin Azan ndrima param angarigi. au sina kuna kibetik Wuluf toku angereten. ibon pele kun katasu Angereten. yaw hal malaita zan andaski angereteng hidi zimtik Yesu atif edeni ka hayik mata hul mata palaga kahra azama tangarka avakamitil tasile mapana hrakukat takatasi vakata mata pana hrakat tal malai achin angereteng yaw tataku gawla taku achin ati angereteng tasanai karakun Ndiri toku bawi gawlamanza kamatakan ka wuluf toku tepta adrandri farisagi. Mata tepta za farisagi aneta achin. kene ni maulomi ho kal malaita Angereten. gawla handang a para ka hayik mangga ngaka kahra kata mata pana hradaka kata tarakal malai achin yo Yesu mata bakangat. hayi ka para ka hra wuluf toku adiu a chen pandri yahudiagi Mata tepta za farisagi aneta achin. kene ni maulomi ho kal malaita Angereten. gawla handang a para ka hayik mangga ngar tahra kata mata pala hradaka kata tarakal malai achin yo Yesu mata bakangat. hayi ka para ka hra wuluf toku adiu a chen pandri yahudiagi farisa gimu param ta dabatan mata sunta Yesu abitu wuluf toku a chen angarigi dawla ma yak a chen toku da buluf aldana du jekun ti batma suka da buluf na chen ama ndrima param angarigi ituma dia mangga fur avaka dia balbana kanu ganga taku gabus matan jawan janga taku adabatan sinigi ti kaliza pana pa Farisagi anehi wuluf toku animin. Angereten. naku hangare kemi atala gawla ma dia hra toku Angereten. si magat fa da buldu ama madida yahudiyagi amai ka yikta gawla taku timu alibika wulfakun atala ngataku ti ulicin agemumun sin agia mamna mata tidi giza tineta angereten ngata hor kriti hinvu sin timbu alipkat wulfa dujevu yo kanzal alma laita anjar anjaski Sin ege mamun angarigi achin. Mintisnu sin kritikini duze. Aza sin wulfa dakam buatik alibekat. ama misna kalma dian kalma laita kun azami sna hitima dia kratika kun dere hine sin atalatik mata cede hini sin mawarfu sin ege mamun matangarigi wanza ngataku ngam apritigi
ama da yahudi gi mada yahudi gi ti lapi matanakat ba hidima bakangar yesu ada hidi dabulu mata pijendawa kanjaka hidima dai afaka gamata ajejanga tanaza atalanga taku sin ege mun matangarigi sin bawarfu hilehu sin atalati mata cede hinita ndri farisa gi awli gawla manzaka matakan kawlu taku kaya adratan animin angereten acel mama denele agibe dabulu ngam afkalimi mini atalakini minti sunu hidima di akhra kutoku adia mangava ngam asbumus ko moizda kun kawla taku angereten ko hidima zaka dia mangava vu ko hidima dia mangava kun vu tasuna kada kun amma kan atama tasunu wur kamata kan kata uluf tanza talumalai Angereten acin. Ademi ka zir khara kuza gawla taku Angereten. kati chere hin zaba ama hi madala kun hin mata mai kene azane wan zanga taku hi mai kanda dere kan drita zranga zatiku Mata tawan zanga takuza. Ti basinov. Arata angereten. naku ho hilta zanga za gawla taku ama gana kin wur Mindri ta sedang mois. gara moiz wur minti sunu dabulu tilwe gara sin wur mi sunu hidima dana sara kun gawla taku angereten gacin kai kin taku ti pastala hidi hisni hidima dana kun vu azama sin abik kaka ulza yo hiditi sun tokon dabulu ayikuma hidima dia mangava kun anzaka yikuma ndri manzaka limimati aw manzaka diyekan matamayo nda daga tara lai kula a picha hidima jimais kamanati bite hidima buka wulfa dada kun tanza takana dabulu adna gawla taku kun wur mata sembetik avakatir griga kadia bang bakna kun mad daiti toku angereten acin naku dekamboku alibikat fa awilin bede alib mangavangav yo hamai ka jikola kini maminga toko acin ni ka duniti witeten gam a gawla toko ajejanga tanza ala titete simba bakun kedrek yesu tizim zaba ndri yahudiya giti gami gawla taku ajejanga talaza matajani gi aseza angeren ati cetalang ke hidma ya ha adra dabul vazavu gawla taku angeren wa madai hidma ya adra dabul vazataku ada nai acerka kata talang kacin yesu angeren kata maluo hotal masa ada gawla taku angeren tacetalang ka homa dai buakat amit ksem acin agibe yesu Yesu anggar acin. katia atalalai ka basakita drigi ndrima wulf kalmilai aza ndrima zaka bunta almilai kanjigi manjalmalai farisa gi maparamtani matilimi labar yesu wanzanga takoza angarigi min dere min wulfu Yesu angereten. tanzata kana hinja ka wulfur mata kita avaka jana hinda kun amana hi hinja kanga min krek min jaka dia kun krap akat fatik ta atalanga toko acing kita awelin ata hini yesu anga ta cere hini ka ninek hidma kere me jije tumuka ka katus jik aduna za hiti mah gara hidma va a me jijikur sin adanja tumukatin ta vakatu ka vaji hidma pu me jiji toku avaka dere me jiji ka aza tumuki gi avaka sini mang burmatik dere ta vaka wala tumuk te gi alimtang acing avaka yi gi alakwa tumuki gitoku tayi gi krap ala kota za nzatik avakat kakatuf aza tumuki gitoku avakas batangam ti sinimo gurmati ama idmangara tumuki gitoku asini mogurumati rokun avakas batarakun avakas tan azala zama yesu mate cedeteng mamanga toku hidmal dimitik dadakun angereten animin ta cere hini ka ninek kata ada me jiji natu kavaje tumuki gitoku Yon drima higi pepla kakata mangarigi. Tumukta. Nakini sini gikrap mahligi mata higi za. Tumuki gitoku ajime mata makun. kata ada me jiji hidma vaka twaha aka kata za avaka jana bitem tieti azati mawur ya alakatu ajik ya alakatu ajik sesin avaka jana wiltik ma der hil mama hal tanja ka va ida hidi anja ka va kal ka pumati kiza aza kele ko michini tikwi kita za ga kata ur katia ka vete michin andrigi avaka jani michin daikal wata pakam ngam avaka wayakun ko apu ata ada kula hidi mamara tanzaka kau tumuk dagi zrasesrai kula mamar anzaka vule michinetik kabiti michin sosom tegi garai dimanza ka mar tumuk hidi ngam ka jal dala aning sin adan zatika kun til mama volum ayaha avaka kera tumki gi kat kastika za mo volum toku avaka jam alip tumukacin ka devreta hirere gawa mamarata toku avaka shitik za ngam avaka ngaran bil tumuketik nada givu yo ta cede hini kata ada kula mamar kati sun kana dagi aza tumuk dagi ti sun ki gi dere tumuti toku ti sun ki gi wanza kata mata suna vai aza vai mata sun ka ta avaka vule micin da atala kano son dagi muk da maparami gi na ha manga da ha gi se ada banga si cadakun
gaboldu amai kata kavaka grakaka data ada batang avaka limimana avaka lapi gikrapaka kajik matakan aza kavaka marata krap. vai dabulduf amai ka ngam tavaka vlu michinida atala kana sosol dagi tavaka vlu azaka jani michinida zal animin michinitik kata aldrada ka vaka vlai kanada hidi avaka deraka ka vle tekun ati tirgiga ka vle michinida azaka jana kanada zal animin yo vai dabulduf ada mangarka kata kad yuwan zanga taku Ndiri Yahudi gi mata jimta wato za gabasti kaf animin ada batang azati pali gi sapana para ndiri pe tanin angarigi dona toku masruf asmatik ambat aza andaka loma bada bada yo hin zaka dimella barati achin kimi Ndirima param ta dabatan angarigi sin bada wur avakal wama wan zanga takokun bada hidiwur titir giga kad ya hra hidikal ma laivu Ndri Yahudiyegi adi da katastalang kapcil dirje da buldu daratik adiata atalas fe aliblai Jerusalem. Apcetik Yesu atlan azirma bla Salomon ta jekoreje da buldu. Ndiri Yahudia giti basigi ane jekoratik angerete. Nakini misuma keseni nekini yakun. Yo havaka cerekini acing. Apu ko hidi taboldu mata pisen dawa kanjaka hiduma daiwur. A cerekini pai ka. yeso angereten Kati cerehin zaba. Ama hinai madarakun balparkan kanjaka diu. Vai da buldu antaka vulka sembetik. Azakan kanjaka diu titoku antaka efeten andrigi ko kata naikun. Ama hinai kuma darakun. kati sunu in mata salar kai kemana toku ngam hine lap akna susom dada kun kena susom dagi wur ti sini mongurmada aza kati senta aza dere anska subakigi Tavaka bawo micin man zawai ka vileten. Aza avaka leki gidakun ko apu. Aza ko hidima vaka mata alim zrada za darakun. Vai ma vulkan diri toku krap adra sembetik. Dai kakun krap. Hidima vaka terge gaka mata alim zrava za darakun. Garaming avai wur takan. Yahudiyegi matilimi la baranga tokoza tibawi gugun kandata animi. yeso angereten achin Vai da bodo ki vulka sembe kata kadia kwa kin pana agibe hini. Aza hine girkapum kaza. Yo, hi girkapum kazaracin atalak zrada ski kata mata deu. Yahudiyegi Angereten mi gir kapmaza atala kizirme mekin ko mata diu bakun amma mi gir kapmo ngam haticha dabudu kakin dewe ku ko higisur ka hai aza hamai ka takala ku wada budu Yesu angereten acing. Hilma ko alib daftere hini da bodo anga. Hin atala hini hin krap wanja da bodo. minti sumta kon la varta lib deftere dabulduf ko apu akasa kada kun aza dabulduf tingar alib deftere tik ndrigi dabulduf tansa kalweten sinigi atalaka wanza dabulduf Yo, kata mata cirehi. Kata kriti da bodo hini kangar ka zaltaca da bodo kakin dewera da cacing. Anja ski azama da bodo ada mambatka sin a zinaka kaya atai. ta ce hini hinti safu kizurvai matafulka aldrata di wanza nufati kama yakun wur hin zaka yikma da kun yo ko tan zaka di kizurvai matafulka aldrata ku hina yikma da kun sub yauma da kizurvai tan zaka diyu hi ku wata ku hi vakasana acin ninek nine min avai pana kun min taran and that I am in the Father. Matelim tawa tokoza agri katifka kautaza ama Yesu tibik aldratan tivati. yeso sik achin sibetik a para zumbo zur dumaza kalayat zang matadia batisma anin kamatakan nzaitik anin ndiri pe ti vigi andatik ndiri toku a angarigi Mandala zang tanja waca. Adi abang pamakna kun. amala ba matalwa atala Doblaca. Krap duze de. ndiri pe mavigi adratik tichi talang ka yeso achin hidma param da halimtik lazar jetik alibila betani geremin makirta kirta zagi mata age mari anin dere mari toku ada urtima shekuldi kangasa yeso kahunu aza kasakwatu a susun talatik pitch takan achin laza ada hidma param da halimtik lazar jetik alibila betani geremin makirta kirta zagi mata age mari anin dere mari toku ada urtima shekuldi kangasa yeso kahunu aza kasakwatu a susun talatik Pitakan achin Lazar ada. Gelemin ti toku zini di aza yeso ka vaka cireten angereten. Wa madai.
ngama ko lazar adal yesu mutilini labanga takoza angar dalanga taku avaka hilen kna kun ti dalwa taku ngam da boldo kaka fa misema datik aneza azan ri gikagile limda dere kata kriti da boldo yesu wur amai matagi mariba gelemiya tang lazar ka hai azana mata sunuza laza adal avanzo kun ti wanaiti wan srai aliblai tanza aning azakai dikava yesu mata wana sraza angerete andrita zanga zatika chin hitta tokon kava aliblai yahudia ndrita zanga zatigi angerete kai madai alma tanza atrek shewan pekun ndrita ning matagar kandayigi abgun kapma zata yo tanza hamai kata baba animin aning kimi yesu angereten acin ama mangap hil malai tipat anjakan kengai tarkapa kalai kula kaskusku hidma va aka lai makengai toku talata kun ande kun ngam lai kengai ko ava aki ava kasmu ama hidima va avru talata kun avakan den ngam lai makan gada kun yesu matangerete wan sangata busa angar animin ngam matokon laza awan tanda savakase ka vakaf duvetiza ndrita zanga zatik angereten madai awan wur tasiraza sematik avaka marakada kunvu gari yesu wur alwono mangabangap amai kengereten aneza lazati mut ndrita zanga zatik azim tada kun acata lazar awan dri wana maduze yesu acirete pai kat acin angerete lazar wur timut lazaratik tamut kata ane kun ama tanza nufada debere kun ngam tafakatan kadi abang kini hinne kata talangka kata yo tanza ni matakon azra lazaratik acin Pomas tansaka wala kame heli angereten achelegi ni la patokon tetesin ko avakamut dikamut tokon ala wan ke drek yesu titek a betani liblai lazar matatraza ndritani ti cerete matamadi lazarakat titek wan fo liblai toku mbembe ege liblai jerusalem kasit anioza kava aliblai jerusalem mbe katete kilometri makat ndri yahudiegi tanin tv gipe kafuda mata ege mari atalamute geleminatan edre mata til dimisa ba yesu ayaha sit kava kazani gi asin akat famari wur ita mata matalma yesu za angeren madai tanzata kana kanza ane ita kine wata wur mata galama kine avaka mutokun ama ko ti mutsuk kati sunu kin krap ho tavaka gubu aldra da boldu avaka vno yesu angeren acin golomoto avaka mbala aciviza kanza ave mata angeren kati sunu galamai avaka mbala aciviza a pisa talan lai tavaka wai azan rima mutumutta avaka mbala higi aciviza yesu angeren acin kata da hidmanta kambala ndrigi aciviza aza mantaka vileten mitin hidmata talanka kata ko ti mutur avakanza ave aza hidita vere matatalanka kata amut dirimut ko apukun yo tataku ati kala barnga takuvu mata angeren hayin madai katiku ngam kalti sunu ho hidi dabulum mata zendawa kanza ka hidi madai azafo kriti dabul dere dabulum matanga avakadna atalalai mata matalwigi a yesu wanzanga takuza fit val regelemi mari kavaka chele labar abo angeren madai kinitia agro hokavata mari matajim wanzanga tokuza chaw sit va njot aldra yesu mandala tik yesu atiti kise aliblai tokokun awiling kalai mata janu ani mari matavaka tik kavaza ndri yahudiegi mavi kafurtegi atalamut delenintis bata dere atata avamachivika han ainin Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. edrek mari titir ajegor yesu acin matalmaza bru ametiksem ag betik angeren madai tanzata kana hanza wata wur mata galamai kini avaka mutokun If you had been here, my brother would not have died. yesu luma ahan azandri yahudiegi masbata ahani gidere yesu dere saha dawlatoku ahelen His heart was touched, and he was deeply moved. ane helai medetik mata medetegi ani angereten aya madai malmalai yesu dere atiwed khra ndri yahudiegi matal mataza
angarigi hili mawanza matamala zaka haika haitaku Yahudi gi maparam angarigi acin sin adi hrawuluf kalmalai yautan zata kana acin ataka mus lazarus fakat kwai matangari wanza angataku nuvu yesu ahemena nimin daiza sing khidva a machvi amidi lazara taku abdum aza afekta ahilebi yesu matatuk aneza angereng hil drukat mata gelemi gawra mamustaku angereng madai tanda sati ura kanji ngam wana tik fot achivi Yesu angeren kati cereza ba kati ngoro hati catalang ka katawur havaka lama misema dai dabulu atala kun bu sini gitu baka ka hilepi tamijiji budum toko acing walaza yesu acing kafra ka wuldu anga vaita folo ngam hati dugbada I thank you, Father, that you listened to me. ata atalada kati sunu ko apu abazma dadakun kata matangar wan zanga taku ta maindri ta je korda cica kasanta adna ka duze matangereng kaciwa tokuza Paula dai angal laza aya chip tokuza Lazarus! Come out! nzot mimitoku yaza masada awling mapakapat aksmatik azayar ma vut kahra angereteng hirpul basaka taksmatik kat matavati Untie him and let him go. ndri yahudiya gima vigi aldramaritsa til mi babana kani yeso mata diutoku ndri peta dabatan ti citalang ka yeso kaci azan ndiri maparanta dabatan ti siti vachileten la barakin yeso matadi krap andri fali sagi tete madudai mangala magita jeda bulu matadim taza nzoti basi gbatali gikat manzaka basi kita katsubama mata basi gikadaza angari giksuksuna hidi kadia takon mi ngam yeso ta andaka dia baba makin pana pa azamin tokon ti keru kadi aikne tik sup ndri krap avaka citalang kasin azapistakan muasara roma tavaka dimi taza avaka yigi kapasa jeda bulu tokon akat bawkele kimchin ndri tokon laza hidma dai maparanda ha adabatang limti kayif anka mangara mi zama dai te jeda buldu awanatik mangara matoku angereteng hinwur nkuna tala hindada kun hisun ba suan hidimata kan kumusmeze nandrigi atala kelle kimchin ndri tokon krap zada kun vu sin matavakal wanza ngataku sin alwa abunete kun dabulu ada mapere labaratik matanzaka mangara mamize madaiti je dabulu awanatik ada mata sunu kacireten andrigi wanza yesu tavaka muts ke bitindri yahudi giza krap aza avaka muts atalandri yahudi gi agenge kun avaka muts dere atalandri dabulu krap kalai akum titikza avaka lata krap akat kanji gi kandri mata kan daga apche tigacin madda yahudi giti gri katuf kapma yeso za atalanga taku yesu atala kikir ndi yahudiya gi kalma takon sig vatik acin aliblay maparam dimtik efraim liblay tik der aje koradonu madai njigi ani tete ndri tasdanga zati dara paskana ndri yahudiya gimbe kadia mandala dataku ataraksekun ndri gipe kalai tv gi pupla agibik aliblay jerusalem tv gi pupla kum siksama tanakat di kapo dara wanda muskotang tanga ndri toku matatri giza taraka griye so matabasi gikat aje dabul dvaza ane hiksmatang siksam angarigi tanza yesu wur avkaya ka daratsavu matene hiksmatan ksiksum wan zangataku ngamad dai mangara magi boundary farisa gi tingarigi hidmasna la yesu tanza aning da hawur mata cede kini mine ka jang ka kauza fana wan ko dar paska kadia yesu tich baitik a betani jiblai lazar tanzanin kaula taku ada hidi yesu mutamblaha achiviza ndri gitaning
ti tete wili a Yesu mata adama bau ka vilen ka zarwur ane dabandri mazmi wili tete Yesu. Mandala ta zmi wili mari bau u direta koloba va a jekor Yesu. Bau u ditik aci sek kanga za Yesu ka hnu mata sekaza bau sosong talatik sakwat a sinakat jik toku jiku dituptu u ditok skematik toy zimtik nar aza agap agabakun. Yahuda Iskariot hitakan ta dabandri ta sedanga sa Yesu mafaka dafa za ka Yesu matalamakan tok za acing anga hi berku ditiza ka jana dala daban buik makat aning ka lebeten anjemota koni gidakun atalani matanga wanzanga taku adei kie njamoto koni gidakun ngam sin atalatik morle mandala sin tanskatlani gitite Yesu sin anska kaw gabala dala aza anska mbatsai knetik anin Yesu angereng acing aker urti toku kat sinti tsakur toku kat kapus ka di kata ka vachivi asin na hini hi vaka de dostete njama tokoni gi ka vileten kin ko apu garana dawur hidvaka de dostokon tete hini pitpe babakun tedrek ndri Yahudi gipe til dimta Yesu ane liblai betani fil vigi a liblai toko dere a vigi ka safa Yesu a ginde kun a vigi ka safa lazar dere Yesu matambala ha a chivza madda ya mangala magita jeda bulu mata sintaza ndri gipe a vigi ka safa lazar til lapi mata ka kapuma lazar za dere Mata dia tawan jangaraku ngamdri Yahudi gipe ti buete dun amad dai mangara magi ka talang ka Yesu atala bang kan mata diu atala lazataku ndri peti basigi aliblai Jerusalem ka dara paska kabumati til jimta Yesu avaka yaha kadataku Fik vabas baci vidik kavajani gitete Yesu akat mata jani tete sunaza asheri ula angari gikit ta folta kon dabulu mamara misema dai mata ker micin gawlasin mata duna ha tsafona gawlacha ada indri Israila Yesu ur manjanja adun njenje mata dataka takuti dia wanza mata lalapta alif deftera dabulu dilalapta hindri kalibla shiol cica hinja ka kurka kun dabai hini ayaha manjanja adun kritin jenjel pala ma daba makun ma deti toku ndri ka zidanga zatik asmai tarakun amma Yesu mata jalem se madai au dvaza tala ndri ti das aci kalabar talib defter da bodu toku tingarigi asela bar toku ti lapta atala Yesu azakan krap ti de kap wanza mata lapta toku ndri kap malmi bakbanakin Yesu mata diu mandala mata ula lazar kaya chivza kanja avere ti fidi giti vace deteng andri maparam dere ndri gi mata limalabal atala bawakan tokuza ada mata vigi pe kazai gi tete Yesu akatu ndri farisagi matalimi ndri krap asbi Yesu za aci angari gi ksuksum hilma kni hidi mata dia takon kata ndri gi kat kan zaman za sba Yesu ajak takon ko kidel kun ndri krap awilim bebe asbata su ada bandri ma vigi aliblai Jerusalem kadia darapaska bau ka vada buluf ndri ma yigi aliblai grek za ada batang dere ndri grek titoku vigi adra Philip taliblai Betisada taliblai Galili mata vigi za angereten mada ini mai kava adra Yesu kasakati Philip silva cheden a Andre silvigi adra Yesu kava ka cheden ndri grek agrohi gita Yesu angereten naching tanzatsa sitik ti saraching kata hidmaya adra dabul vaza tafaka jana misema dai ta chere hin kat ninek hidma samichiniti ka kula ken atala hayik awata ta saza avakalek diri michiniti ama hidma ta michiniti ka ken ka hay atala hayik awata ta saza avaka jana bite diri michiniti kan zaman zamut ko apu aza kap wanja sisinkin alzaka karakun afufunakun sai ti zaka karba kawaga kamakatu azaka fufun ta chere hikat ninek hidma ta michiniti ka kulakan atala hayik awata ta saza avakalek diri michiniti amma hidma ta michiniti ka kin ka hay atala hayik awata
ta saza avaka jana bite diri michiniti kan zaman zamut ko apu azakap wanda sisinkun azkakarakun afufulakun sai ti zakakat ba kaura kamakatu azaka fuful ta cede hini hidma mai kadiya kizrada mata subadanga zada azakalai tavakanja nin ni vakanja asin ala hidmarala kizrada vai dabolu avaka fulu ta dune tik yesu angere teng tanda ta libla ata gema yo kata kingereng avaya chi kimi kata kingeren abit kaka bene mavakaya atalada toku zavu au tangere kun ngam kata mataya atalala ita taya ka bene toku Swan aka kangere. Vai adiakin drigi afoloigi aneza. Zod dimi mogumegi alwaha au vakar. Anga katidi yakna zaba. Azan drigi hi folkigi aza kavaka dia sup animin. Dirima basa mata jimkin magi tokuza angarigi. Van al vaitik. Dirima param angarigi. Mazla da bulduv alwen a Yesu. Yesu angeredeng achin. mongo nga hidi hini matazimi toku alwen akatada kun alwata lebe hini ka janka yaw mada ta chere hini ta anta cetik ti sada boldev avaka basaki tendri ta kalala acin avaka gam gubil bay mamar talala za kara kata ur nin ta avaka dia ka kaza ta avaka ulan rigi kra kai gi adrada yeso matalwa kwanza ngataku ndrigi kasinta wanda sinta avaka mut ndrigi matazimi ta zacin angarigi minti jambu al deftere mazko kini angar hidi da boldo mata pijen dawa kanja ke hidma dai avakanza avere ko aku ta yawa ho kangar azara hidma ya ha da boldo vaza avaka dia ta ka pai kamut azar toku andaski yaw azacin nai ada hidma ya ha da boldo vaza toku Yesu angereten ama manga banga ta ce da hini tanjata laima kangai awilin adaba hini amma avakan pekun matanja laima kangai awilin adaba hini awata hiva aka laima kangai toku pili kanja manja birjilip atala hini atalani hidi talip pili asenangai tanja kava ani yakun laima kangai matanja akshe adaba hini awata hitsa talan aning wa toku hiva kanja kandita kalaima kangai dere yeso matanga wanja ngatokza sit vatik vabahai tikat ko mata dia ban-bana kan pana agi bendri yahudia gi ndri toku aikta sin hidi dabuldu matamba to dakun matan zigi manda yikta toku ti dia kap wanza ezai makatfa dabuldu matangar alif deftere tik ezai toku tingereng ada buldu madai minti cerege la valaku andrigi alandri toku aiti matini dakun aza hidmasul palama da bakzraku hol tanzaka dio dakun derek aza ka barai param ezai tingar dere aiki la bara dabuldu takukun nan dabuldu ti wolof ratana karba mata wolof ratan toku kanji giman salmalai ti pek ndukuna tala tana karba mata pek ndukuna tala tan toku kanji giman sa hikmatik dabuldo mata dia kenti toku krap kanji giman sa tsibigi adratik sin ka bitasa ezai matangarwa toku angar ka Yesu ngam til mamishema dayati zaba amda cek ko matanza wanza ngatoku ndri peta daba madida yahudia giti citalanka Yesu ama amaita kacit pai ka aci talangka Yesu dokokun ngam apriti gitete ndri fadisa giti ngari gindiri mafka citalangka Yesu aka gamta ajijanga tanaza kalapi gitete sni gipa bakun madida yahudia gitoku anda kamaita suandrigi kafol ta atala dabuldu kafol ta Yesu angar animin dai hidma tatalangka kata acatalangka kata a gindekun acatalangka vai daboldo maldana ka dere aza hidmal maka dere til ma vai dabuldu maldana ka nada tatia atala ka kangai talala ndri krap mavakaci talanka kata kan zige alipilira kun hidma limela barada aza ayi kudakun kata vakaba senki talakun nanaur taya kabasaki tandrita talala kun taya kabitaza ama ta cere ini higma boka daun aza nasalara kai kala barada kita daha atalatik navar ata maka cereten andrigi ava kada seten kita abisita la ka vakawai yo ta cede hini kat labar tanza ke cede hini ta cede hini na talada dakun vai madna kati cer kala baratik kata ke cede ten andrigi azaka jangata aza kata atalada kati sunu labar mayaha adratika za anjaka vum cinuman zawat yo labar tanza ke ceru acin tanza ke ceru kap wanja vai mata vulka aldara
a fanawan takan dara paska kadia Yesu tis na zabab tik ti saat sin avake kera talala kad kava ulduv aldra cinti maindri tik tatalalai awat saka hai kahai kula kan vatik ta daza ti mai ta mai terkapi ta vaka vlam cinetik. apchiti kacing matafakan za sko Yesu tete ndrita zadanga zatik dubka zmiwili acing mandalata zmiwili toku gudulti vlel buna zaba a Yahuda kiti Simon Iskariot kadafal raka Yesu ndrigi kakawtaza gara Yesu wur tisnu sin atalatik ayaha aldra dabul vaza kaza avakatsub animin kava aldratik aza tisnu dere sin gabulufti vlen kin krap aldra kamaru. Yota zmiwili acing Yesu sidaza sirlukutatik ta donaka bawa musuwara kir kalibi. Bawa yimada atasau ago ngazandiri ta zrangazatik asin aza bawa musuwarta kalibitik toku sakwat asinakat. Mata terkana Simon Pierre tabotik derek Simon Pierre angereng wamadai ho azan kabo ngazadavu Yesu angereng ken kata mata diu toku hasun palama daba matrokun ama pitakan havaka sumu Pierre toku angereng kai madai ta mai ho kabo ngazadada kun Yesu angereng tabo ngazako kun wur ken mavakala kekini ahwa daba bakun nzot Simon Pierre angereng acing yau madai matanzawan zangataku ago ngazada aginde kun apanaku hradaka lak aldratik Yesu angereng acing hidma palai tikat anjakan zaitik kuzen amai kapana hrabau ka gokni toku krapakun se ka go ngaz agindi hin krap hin kuzen ama se hitakan tada bahini agindi gara Yesu wur tis na zaba hidma vakada faldrakasin atalanga taku matanga hin krap kuzen ama se hitakan agindik ta Yesu matawai ka gonga zatana za filuk tetik njakat animin angerete naching hintisun palama daba makan kata mata dia hin tokuvu hin zaka wala kama dai aza hin zaka wala kama lum azanga toku duze kata madai aza kata malun ata mata go ngaza hini aldrada taku hin dere se hini ka go na tsola hini dere suksum ati dafa hini zaba hini kadiu wanza nga taku acin ta cede hin kat ninek zimi a dai kata lapun aza wasin dere makatuf a dai ka hidmat dana tilokun yo tanzitsa hinti sulkun ti tok kraba zaba hinti diu watoku nava hini alakanza gudu labar katama talwa hini talwa tala hini krapakun hindri katama tambatu kati sundu hini ama se kanzakap wanza labar tabulu malab lalab tanggar ka kata anggar hidiminta zumwili asenti boka duwon kad yakatre yo ta cede hi kini toku papula zakai di kini toku katraha ngam tatada za hina ka sunu acing kata semata kana ta cede hini kat ninek hidma vakai ndri gita vakal danata hiditi tik kadere aza hidmai katik vai dabodu maldana kadere
Yesu mata cere labar toku wa tokuza nuvatik a hemen angereten. Ta cere hini kat ninek. Hitakan tadaba hini avakada fazraka kata ke kau kigiza. One of you is going to betray me. Ndirita sedang asa Yesu mata timta wa tokuza asafigi karaharanam asneta ko alowa atalahidi skida kun hidma paramta sedang asa Yesu mata maika haika haimbe ajikorotik. Simon Pierre micek Gawla toko akharakane Yesu. Ko alwa katalana iwe. gawla toko buldra Yesu anegu angare. Madai. Anggar kanai. Yesu angere achin. Tavaka jab bret alibuli. Aza gawla tavaka vlen ada hiditik Yesu bawa bret toko achin. jab alibuli. Vlen Ayahuda kerti Simon Iskariot. Yahuda matayik bretokoza njol gudulti va anvetik Yesu anabru acing angeren ken Kota mai ka dia toku adiu. njok Garandirita sedang asa Yesu wur Asnaita. ko Yesu anga. Atalami dakun. Yahuda taku anjaka kauga baladala atalanga taku ndrita zidanga za Yesu maparamigi a bunta Yesu a lunu kavkas kamakana ham na daraka kun a lunu kavkavileten dala anjuma takonigi. Yahuda matayik bretel dre Yesu toko zacing yetik alakwat tayetik alakwat tokuvu Yahuda matayala kotaza. Yesu angereten Amafanandrita sedang zatik tandetsa. Ceti ti sandrigi avakalimi misema dada acing. Kata hidmaya adara dabuldraza. Aka kataza avakalimi misema dai dabuldu dere. Ndirigi ta avakal mimi sema dai dabuldu aka kataza dabuldu dere avakal yu. Ndirigi kalmi misema dada si mata vulka aza dabuldu tik avakal yakin taku sub ca. Yesu angereten animin. Ta cere hin wurida. Tavaka dudos babate te hini tiktekun. Hiva ke greka. Ama hiva ka jangkadakun. Ta cere hini wanza kata Tangereten Andri Yahudiegi lai tavaka va aning. Hiva ka ted aniokun. Yo tanzaca hil dimi tacede hini yunang hini kakawul drasisrai. Hi mai kusum hini kusum wanza kata matamai hini hin baba dere hi diu wasin. Hin ti mai kusum hini kusum wur ndri gi krap avakasun taacin. Hindri tazranga zara duze. Simon Pierre angeren a Yesu Madai. Kavaka vaki. Yesu angeren Lai. Tavaka va aning toku. Kavaka sebaka kise sub sarakun. Ama pitakan. Kavaka sebaka. Pierre angeren Madai. Tasubok kise akun. Me mahalmi. Ko kamut sataka ma. Talakamut. Yesu angeren achin. Hati mai kamut atalada dujevu. Ta ciraka ninek. Avruta. Damdak atawala kise kun. Ndrigi avaka vaigi adraku. Kene hoigi kakata. Ati seng gawla tokuvu. Havaka ngereten. Sit makat. Mata senai ke gawla tokokun. Yesu angereten andrita zerna zati. Nibihini tanzaka tsa gemakun. Hica talangka dabuldo. Aza hina talangka kata dere. Aldravai jawan asekun. Tanzaca ta vikseka dia hini laikat. Labar kata matacede hini taku duze. Tavaka kunusa laikar. Tavaka semaha animin kagasehini. Hidika lakakakon kavaka lai tanza anin toku. Yo hinti singkat fatir zaba kalai tavaka va anin. Thomas angeren Madai. Mis nailai. Ho tavaka va aniakun. Ya ho kanga. Minti singkatuf toko acin. Misunu anzasiki. Yesu anggar acin. Kata ada katfa. Ngam tanzaka cirmama delele. Aza tanzaka vulum micin manzawai. Hidma vaka tud adravai manzayaha adrada aza adadakun. Hinti sungkawur hi vakasunu vai dere. Yo tanzaca hinti lumu aza hinti sunu. Philip angeren. Madai. Ada farkini. Chup toku. Azan vakini avaka wanakat.
Yesu angereng. Hidmal makatil mavai. Yo titil viepe kata adabahini. Aza asun kekshekun vu Philip. Yaw aza Acing. hamai kata kadafo vai ba bakemi. Asunus ka ba min avai pana pana kun min asinta kana kun vu labar krap kata mata cede hini toku aya hal drada zara kun vai min tanza kanza asinan zaka dia kuzretik aka kataza wan zaka tama tangar hini min avai pana pana kun min asinta kan toku hi kelabar da yo hi kelabar toku kun hi safak zada tanza ka diu hi vakasuno aneza min asinta kan Yesu angereten animin. Ta cede hini kat ninek hidima ta talang ke kata avakadiaken wan kata dere. Aza avakadiaken wan nada tutukun. Ama avakadiu daeza. Ngamada tavakavada adravai. Tavaza ken krap hinta avakad dekebu aka jimdaza tavakavulahini tavakavulahini. Ngam drigi kalimi msema dai. Nada bodo aka kata krititikza. Hintine ken aka jimdaza tavakavulahini kneti. Yesu angereten andrita sedang asa titachin. Hinamai kawur ti vakadini mada kadiaken kata matamai. Tavaka ceden avai kadena hini hidma param mavaka jebe hini hitoko adam detik avakan jatete hini ko apu. azam ini toku avaka cede hini mama delele atala dabulu avakanda adabandri ta talala kun ngam avakan bai takal mata ahratana kun aza avaka santara kun garana hini ur hi vakasunu ngam avakanda adaba hini aza avakanda anuva hini Yo, tante ta tavaka sir kavada acin. Ama tavaka kere hini agin kun tavaka sebahan zot aninin adaba hini. ke direk awataku dirita talalai avakal makigi baba kun amana hini hi vakal makakata tamar dirimicin aza hindere hi vakadana dirimicin a pichmire dabulu tavakaya ha hi vakasunu acin min avai takan aza na hini hin lakada aza min takon takan Hidima dini mada aza adiaken wanza tamai sin ada hidima mai ka vai dabodo avaka mayu dere. Aza kata dere tavaka mayu. Aza tavaka dase talada sin kasenuka. Yahuda maparan mapana ka Yahuda Iskariot. Angereng acing. Madai havaka da fatalaku minikan mo aza hana fatalaku andri tetalala iskara kuntoku ni mahimi. Yesu angereng. Hidima mai ka avaka ikmada hitik vai dabodo amayu azani vakan zatete hitoku dere ko apu. Gara hidmangar amai kada kunur avaka ikalabar da kun. Azama labar kata mata cire hini ay hahan rada zara kun vai dabodo madnaka avul ka adra kata ka cire hini. Yo ta cire hini kunti toku krap ngam kata awlin adaba hini awata. Tavada zaatin vai dabodo avaka zana hini miretik mavaka jebe hini avaka zana ha adana zada. Azam miretik toku avaka cire hini kun krap avaka dasa hin talang kalaba kata mata cire hini krap. tanza tavaka vada za aza tavaka vula hini nzamenekin tavaka vula hini nzamenekin maya aldrada nzamenekin dato ku pana kanandiri talalai hinza ka protokun aza nuva hini tanza ka tsakamakun yo tati cede hini zaba tavaka sid kavada ama tavaka tsubaha animin aldra hini hina mai kawur hi vaka bebe ngam tava dravai sin arama dai ka kata atama da cede hini kini toku wa toku ngam kini toku tavaka tada za tala hini ka as ani aza hini kaca talang ka kata acin Tanda tavaka luape tete hini ba bakun gudula bai ma martala laita ayaha tati snu atir gaka hen kakrakun ama kun tavaka diu ada kun vai tamai tavaka diu ngamdri katala laika senta tamai vai azata limatik yo tanda ta hisid hidivata kon awata za acin. Yesu angga. Ama manga bangap. Kata ada diri kulapai mambumbu aza vai dabodo ada manjaka bis ma biseti. drapai manga ambo kun anjaka bulakat azal drapai mangar ambo anjaka kineta kun tikat kambo patsopot Na hini hin wanza aldrapai ma kidet ngam kati chere hini la barada. hinza alap akata wanza tanza alap ahini hiluma drapai mangar alawigi apai tekun ambo kun wasin dere na hini hinza alap akata da kun gur kizilkin tansaka diyu avakan saka kenaka hai atara da madbupai aza hini ada saldratik hidimanza alap akata aza minanza alap min asin avakat ya kizirmenikin wanza drapai manza kambu mambumbu kahai hinza alap akata da kun wur ko kunumi hi vakatir gakat ya tekun Aza idmangar anja alap akatara kumur dabodo avaka fichukat wanza tanzaka bili drapai mangar ambokun. Takwalaza kabau kafi aku kariza. hintinza alap akata aza hineka wala barada drasesrai wur ko hintine kunumi aldrada buluv hi vakat zang Hinti dia menikin kepich. Hiva kan saka diri tas ranga sada. Azan dirigi
avaka foli da bulbaci. Tamai hini wanza vai tamai ka hiditan zaka kon alap kata kamai hini kepit. Hine limada aza hine diakin kata mata mai wur tavaka hina hini hine kepit hinti di wata ko wur avakan za wanza kata tanzaka limma vai ka dia kin mata mayu aza vai anzaka hina kepit ata matangara hini wanza ngata ku nuva hini ka gurmakat wanza nuvada kanja gubamcha aza hini ka bibel ka hai Kun tamai hini kadiyo ata wur hini kamai ksum hini ksum wanza tamai hini hidimangar amai ka ikumut atala hidima param sin ada dri ngama gaula taku henti dia kun kata mata mai wur hi vakan zakang gamada acin. tandeta tawla hini ba kan diri mahala ku zada dakun atalami hidima hala ku zat asin vanti jika kun garana hini wur hini ngam dagi ngam kun kerap kata mata limi adra vai kati cede hini zaka yo ta cede hini ambat kapapula ata kan zaka mada hinda kun kata zal ambate hini ba hini kan zaka ndri ta zanga zada kati wala hini ka vaka dia kuzada azak zretik hinta vaka diu kan zaka kuzur ka haikun ka fufu azaka vaka big na micing mangar awai kun wata ku vai double do avaka vule hini kun kerap hinta vaka dukubu aka limda za Kun tamai acin wur hini kamai ksum hini ksum. Yesu angereten animin. ta cede hini ndri ta talalaicha angimi talatete hin dakun toku atar kai fehi hin pupraza kai kun atar kai fehi kata azakai Kanza takana hi zakala keke sini gi wur hi vakan gama tala tete sini gi ama kafin pate hini aza kafi pala hini adabatan za aza tanza sa hina la keke sini gi baba kun atalanga toku ada hina gama tala keke sini gi kun Hi das talang kalabar kata mata cede hini kamatakan katinga dimi adai katala kun ta wanza ndirima param mata dia ki gitre toku avaka dia hini dere wanza ndirima param mata din mada avaka din mahi dere kan manga vanga pana ndri toku tavaka dia hini toku avaka dia hini ngam hi matan sakandri da mata dia tawan zanga toku ngam asini hidima dunaka atala lai sadakun tanza takana tayara kun aza ta cede tela barkun mata manga vanga avakanza atala tarakun ama tanza ta ti limela barada zaba matanza wan zanga toku avaka jokta acin anzaski hidime fe ka hiditik amai kan dimi talan agevai dabul vakun dere kun mata dai mangar hidi ad yu kese kun kati diu averetan tilu mata tanza takana almai kun kata mata dia toku kun wur maca manga avakanza atala kun ama natang ko mata limi kun mata dai kata mata diu toku ti feki gisuk azati fehi vai dere ama ka cede hini kun ga toku ti dia wanza nga toku kanza kap wanza mata lalapta alib defte ga dabudu til lapta ti dia ki tresub ka hai yo hidima vakal debe hini avakaya sin ada mid maya adra dabudu vaza aza avaka cede hini mama delele atala dabudu tatuk adra vaza atin tavakal danaha mitoku avaka cede hini labar atala da hin dere hi vaka cerla bar ataladan gam hina tete kata daka kata tarak zarada ati cede hini kini toku gam hini kan zaman zabuka don dirigi avaka kam hini aje janga yahudiya giza aza ta taza dirigi avaka puma hini za aza avaka bunta adi kun dabudu tamai avaka dia hini kun wataku ngam asni vayakun aza asni katada kun ata mata cede hini wanzanga taku ngam kini toku ta avaka traha hini kasnu kati cede hini zaba kun kata mata cede hini ti toku krap ta cede hini deka amanda ceko kun ngam tanza adaba hini tanda ca acin tavaka sit kavada acin azra hidma dana ka hita daba hini mavaka na ka havaki dada kun ati sunu nuva hini ahame hini ngam kata matangara hini tavaka sik kavada za ama ta cede hini kat suan kata ka sit kava uluf ta vada kun wur mido daba uluf avaka jana kaya ha ka debe hinda kun ama kati vawur tavaka dana ha kaya ha daba hini mida daba uluf taku taya za acin avaka de feten andrita talalae anjaka die manga vanga aza avaka cereten kata hidma kap avaka cereten dere dabulov avaka basakita ndrigi duze mida dabudu toku taya za acin avaka refete mangavanga tanska dia taura ada aci talang kakatara kun avaka de feten aninin kata ada higma kaka ngam ta avaka va azravai aza hi vaka maka baba kun Aza mida dabulov avaka defeten dere dabulov avaka baseki tandrigi dije. Ngamtil zaki tagudul bay mamaratala laitsa zaba. kan ma param daha gipe tamai katede hi ama avaka dai katala hini mira dabulov manza katede hini mama delele atala dabulov avaka ya ha taya za avaka dafa hini kun krap kengai kacin labar sinta avaka cede hini avaka cede natala tika kun
avaka cere labar mata dimi aldra dabulu aza avaka cere hini kun ma avaka tada hadere avaka cere hini labar kata avaka cere aldra yo wan zanga to ko acin avaka da fami sema dada hil makan krap vai tamaru mada dere atanga to ku kata matangara hini avaka cere hini kun kata avaka cere aldra ta Yesu angerete andrita sedang kasatik animin. kedrek awataku hi vaka lemaka baba kun ama ka Doneti kedrek hi vakal maka animin. Ndri ta zadanga za Yesu maparam matelvinta wa tokoza angari giksuksuma Yesu amai kanga ta kor kemi akala baranga ta koza baw matangar dere avaka val drachin toku matangar ke direct awata kutoku amai kangar pai pai kakachi kemi ni limai kun matangar tokokun Nzod Yesu tis tisna zaba ndrita sedang kasatik amai tenehta angereten acin. kati ngara hini kedrek awataku hi vaka lemaka da kun Azaka doneti kedrek hi vaka mata animin. ta Aza acin. hi makene ka atanga to ko ada hinta wa zaya zaya suksumfu ta cere hini ka ninek ta vaka si ka vada a zalada hi vaka han aza hi vaka para wala garandri ta talala krapur avaka bebele tam kati sunum nuvahini avaka hama hini azakai ama ta cere hini ka duneti nuvahini avaka gudun hil ma wurti ti demige kambur anjaka juwai ka hai ama tambokar wur talatik anjaka zai ke beni anjaka bebel ngam ti jana yuna kriti yo hini dere wasin tanda ta hini ali beni ama ta vaka cibaha animin kaya ha adaba hini aza hi vaka bebel acin aza bebel ta nuvahini toku hidima vaka tir gga ka batik za darakun ti sawur hi vaka mai kene ka ane baba kun ngam hi vaka sunai kene hini yo ta cire hini ka ninek kun krap hinta vaka dukubu adra da bodov aka limda za hi vaka jam ula apicha hi dukubkun akshe adra vai da bodov aka limda za lakun tanda chakacin hi dukubkun aka limda za hi vaka janu azan vahini avaka za kudum ka hai Yesu angereten andrita sedang kasatik acin. labar krap kata mata cire hin toku ta cire hini aka Mamanga bangga baza. cetik ti sawur tavaka luahini Ama mangga bangga babakun tavaka cire hini labar atala vai pai pakar apcitik hi vaka dukubu vai aka limda za hi vaka mai kataka dukubu meze mehini babakun atalami vai dabulu atalatik amai hini dabulu amai hini ngam hina mai ka aza hinti ku dere dabulu ada madnaka taya aldra vai za kaya talalai ama tanda ta tavake kira talalai kad kavada aldra vai Ndrita sedang kasatik mata limita wata kuza angereten. tanda ta halwa mamanga bangga babakun halwa makpai pakat tanda ta minti sunuacin hati sunkin krap mandala hidi aneho kisekun hati sunkin sinta maike neho zaba ngam hanjaka sunu vahidi atanga taku minti sunu haya adra dabul vaza Yesu angereten tanda ta inti sunu taya adra dabul vaza aza hina tatalanga kata cingvu ama ta cere hini picitik abakasa aza ko tanda ta picitik ti sa hiva ka hini hire aza ko nai kasir ka vaka jetik aza hiva ka kereka agindi ama kati sunu kata agindi ka kun vai aja korada ati cire hini kini toko krap ngam hini kajan jamin nikin alibla tokon tete hini drita talalai avukad ya hini beni ama ta cire hini ine dhia cakat ngam kun krap talalai kati bretengas ka ulaba Yesu matalu luwawan zanga tokoza kafra wuluv adgaba dabuluv angar vai tanda ta cetik titit wanza homa tamai kadiaken atalada ada fam shema dada ngam dirigi kalmata aza kata kritiku kada fam shema daku andrigi dere hati fi kam shema dai kamar ndri krat tatalalai aza kata kavleke micin manzawai andri ko matavun ka azra hidima malmicin banzawai toku ada hidima suno ko diri dabulu matakan bahwa hidima sun kadere kata Yesu Kristu ko matadna ata matanza atalalai kati gidimku drigi kasanta amar misema dai katin bi finik zrada acin ko matavulka aldraka dia tanda ta vai abau ka acin ka vai adraku aza mafi kam shema dai ho matafi ka kamatakan mandala tanda ajakoraku talalai atatarak sekun yon diri talalai ho matambata ka vulka adra kartigi jimku agibretam azati lini ta ho ada mamakata aza hati bauta hati vulka adra tanda sa ajim maku azati sunta acin kun krap kata matamaru ta janu aldraku nabarku ho mata vulka adra kati cereten azati ta sini giti sentani nekine kacin taya adraku za azati ta dere ho ada maldilaka tanda sa vai ta dkubo atala sinigi ta dkubo atala ndiri tatalala temakun ta chol dra atala ndiri ho mata vulka adra atalami ho ada mamakala azan dirita talalai asini misema dara akandri ko matavulka aldratokuza kun krap kata matamaru naku aza kun krap ko matamaru lara dere
Tanjaca sitik tisa acing kapadai laka vai adraku tavakan ja baba atala hayik awatsa dakun tavaka kirkat amana tan awilin antigi atala hayik awatsa ho vai ma baran agar ninek atala tan kanji giman jale kat foku ma gar ninek asendeku ho matavul kakajang kanji gitakan wa anjamin tanjatakan ahocha ata matanza adabatan kati gar atalatan asembeku ho mata vulka kati pratan ninek ko intakan melek za adabatan kadakun gara hidma param melek tanin tokur tilek kanjakap wan jala baraku manlap tanggar Tanjata vai ta sabai adraku labatal wacha talwa kata abiling atala hayik awacha ngamta mai nabatan kansa gudum wan zan vada tan gudum cha tamai sini gi ka bebeli gi ka zawai labaraku ko matecin a aldra kaki ceretin tanjasa ndrita talalai angimi talake kesini gidakun ngamsigi lakatakun wan zakakala andrita talalai talakun atama tatkubo ko kabauta atalalai awatsa zarakun ama ko kaplata kudul kan zaman zabi beta kan vigi alimanga vanga ngam drita ku lap ndrita talala yakun sinigi wanza kata kata lap ndrita talala yakun dere vai akumustanin nek kat kanjigi kandiri ku akumusta akala baraku za manga labar ma duze atisinta akalalangi kanjigi kama katfada wanza ho matazanga tavaka bawa mitina da kavlo atala sinigi kanji kadrindri ku vai tadkubo atala ndrita aginde kun tadkubo dere atala ndrimo vaka dimeda barata azaka citalang kata tadkubo sinigi krap kanji gitakan vai adiu kanji gite temin tokon takan wanza min matanza aho takan sa kanji giwataku ngam ndrita talala kasunta aneza ho ada maldnaka duze mishema dai ho matafi kakati fieten dere kanji gitakan wanza mintanza ahocha tamai mini kanza alap tete sinigi wanza mintanza aho alapsa tamai sinigi kanji gitakan ndivi tatalala kasunta aneza acing ho ada masnaka azaka sunta hamaita anu matakan wanza ho tamai kaca dere vai kalai tavakanja anin tamai ndri ho matavulka aldrata trigi anin dere ngam sini kajan kalimi mishema dai ho matafika mishema dai taku ngam ati maika anu matakan daka menda cep mandala talalai atar kishekun vai ho manjaka diatin agat fatiksa ndri talalai asnu higi dakun amana daka tisno aza ndri ta zedanga zada cita tisenta ho ada masnaka ati cereten zabaka sunuigi aza tavaka cereten animin ngam sinigi kajanka main drimo param anuma takan wanza ho tamaika aza kataka jan kanja anuvatan acin Yesu matace zra ada bulva zaracin sid vigi tetendrita zranga zatik zanigi apala zumo sidwaza apala mandar tokuza jarni daha Yesu tetendrita zranga zatik vigi aliptik acin Yahuda mafakat dafal draka Yesu toko tisnu zaba ngam Yesu titendri da sedanga zatik anzakala pigi anin Yahuda toko acin vangal so jegi titendri mapui jeda bulu ndri mapui jeda bulu toko madedai mangarama gite tendri fali sagi azumta kala pigi tete Yahuda avigi anjeven a pitir la mambalambal ba ahulu adra vajemigi anel jalni toku Yesu wur tisna zabakan krap mavakat daraha atalatik so jite tendri toku matatrigi ani zaacin Yesu va ajekarotan angereten hidirnai angereten migra Yesu tanel bilai Nazaret Yesu angereten katata Yahuda hidmada fadrakasin magaragar tete so jigi Yesu matachreteza kata chapadigi azalazal azandvigi kahai Yesu angereten acin animin hidirnai kata vucup angarigi mi gu Yesu taneli bilai Nazaret ta Yesu angereten kati cede hini zaba ati ngara hini kata ca atara kunvu hi da katawur hi kerendrita zedanga zada ci cakat mata vatang Yesu matangar wanja ngata ku kanjakap wanja matangereng acin dabo lufting tingereng vai adabandri ho mata vulka adra ko hitakan melek arakun gara simot yeru awas madai adrafa kuas madai toku ka jetiakat
Fibul a hidima halak zut I damanga ma mejama daita jeda bulu a bulu kapala limtik ta dra jumaza gawe mata bul toku zimtik maku Yeso dub kangere a Pierre achin kai atu mozaku azal aga jetik benita vakaso toku vai dabulu ada madaha atalada matanzawan zanga toku sai katakasa beniti so jigitete baitan kawi Yeso jaw takat azal diriman zaka pui je dabulu ti zebeten mata jaw takat tep ta achin adra hidima dama param azakai zimtik anas toku skleng mangarama mejema dai te je dabulu zimtik kaif toku tin zaka mangarama mejema dai awanati sen ada mangereten amadai yahudiagi kamatakan suana hitakan kamutumijen ndrigi a talakalak michinindrigi krapta tate pige so agibe ana toku simon tie age hitazlanga za yeso maparam asbiye so azalaza aza hitazlanga za yeso maparam masba yeso toku mangarama madai tisnu atalanga toku ti jamka jem mandari da tigrere mandala mata tepi yeso aning ama garat yeru nzaitik ala kwata za bembe age garamet kik hitazlanga za yeso mangarama meje madai mata sunu toku yaka garamet kik achi angeren awurti mapu garamet kik toku kateren katuf apier kajemli dawurti toku tere katuf azasin achi ngal pier jemi gikida urti mapu garame kik toku ane pier angeren achi ho dere ho hitazlanga za yeso sadakun vu pier angeren au atadakun avrutik cicimti zumka haika hai ndri manzaka hini kizra mangara ma mezema daitete ndri manzaka pui je dabolu timbli khukadba asipta ye va ajakoratang kasib khu dere anas mangara ma mezema daita kana ame Yeso atalan rita zadanga zatik baw atalakan tan saka jpeneten andrigi Yeso angeren labar kerap kata mata cedeten ta cedu abokun kati janga ndrigi aje janga yahudiegi baw aje dabulu kalai pasatan aza ta janga ta avere ndrigi krap yoho keneh ka acin atalakan kata mata cukeleten kemi aneh ndri kata mata janga ta mata cebe hikun kata mata cedete garana tan ur ti suntani nek nine Yeso matangar wan toku hidma param manzaka poje dabulu ta jokorati tipmu angereng apeku makat nay mangoro kalwa agibe mangar ma mezema dai wan janga toku Yesu angeren acerakat kati cerma mangavanga vu yo akun hapumka acin atalani Anas amasok kadakun angereten andri giketepta aldra kaif mangarama mezema dai kamengataku tadiawa taku yer awilin asibku diritaning anehit yer angereten ko hidita sedanga sa Yesu dere dakun vu yer anga au kata hidita sedanga sa tekun hidma param makhlak zit ida mangarama mezema dai ani sin gerecing gawla pier mata brejmitik awaz madai angereng apiera cing katil mahini a Yesu toku elem zanne kun vu tie anggar animin kau duze kun toku tadia wan zanga toku njot gamda ti cawula acin lai matapata za ngal di Yesu ida kaifa za tepta ane ida masara pilak bayruma mamarlai krap matetedu matetepi Yesu za a jemi gi ida masara tu kuskarakun ngam muskonatang hiti kumus semakat ba ka dara paska aza hiditik ti jengi dan rirumagi azumul dara paska babakun atala to kwacing pilat ya alakwat valdratang angereten hifi gaulasa kita atalami angereten tantata kala adia kun ngava kun wur ni vakaya ka fiu ka haivu tilat angereten yo hi bawai kene hini aza hine besai kita wanza musko hini tanggal ndri toku angereten naki hini tergeda ka pemaji di sadakun kun toko mata dia wa toko ngam kan sakap wanza Yesu matanggar kamatakan avaka tau taka payamal dambay kamut Pilate went back into the palace and called Jesus. pilat toko acing jemetiki da azawula Yeso angere ko araba indri yahudi gi duze vu Yeso angeren ko mata ne ka wan zanga toku habun sup ne ka wan zanga toku vu ndrigi acere higi vu tilat angeren katas kasabani yahudi gidakun yo kataka sunu acin ko bay yahudi atoku andaski
sala Yahudi aku gite tema dayatan mangkama gi ada mafiwi gi aldrada waca yo aza aci mata fiwi gi toku adi akan mi acerka Yesu angereng. Kata bai wanja ndri tatalala cadakun. Tanja takana tanja wanja bai tatalala cawur ndri manja kasbaki gi avaka pumi talai atalada. Aza Yahudi gi avaka jani ka doseki dra aksumakun. Ama ta celo gara bai ta keluar pana kana ndri tatalala ca. Pilat angereng. Iyo matanja wanja ngataku anjananggal. Ho bai acing. Yesu angereng. Hain wanja ho matanggar toku duze. Atia atalala ke cedeten labar ma duze. Andri gi atalang kataku. Kata matambu azahid mai ke mama duze. Avakai ke mada dere. Pilata dep kan dereng acin. Hidima seng mama duze lahavu. Kadonetik Pilatu va animin. Adra Yahudi gi Angereten. tajakin mangabanggaw. Gaulaca matadiyu. Ko kidrek kelekita dakun. I cannot find any reason to condemn him, but Yo, hilma. Garamus ko hini. Hintanjaka diu kadarapas ka kawan-kawan kata tanjaka cike hini. Hitakan ta Jefferson nakat. Yau matanjawan jangka toku. Himai kata kaf cike hini baindri Yahudia cakat vu. Ndri toku apari wula daidai. Angarigi. Awu. Minamai kaf cik sina karakul mimai ko kaf cik barabasakat. Azama barabas matamai takap cikakat toku mahir. Padunetik Pilat Then bau Pilate Yesu. took Jesus, Bleten aso jigi karubete va kwatai. So jigiti toku. Bau yegit kide babati giza. Bau tupeten a Yesu atalang wanza mitolol. Bai. Bau yeno kutuma daime primanza na bai klieten. Gari ge ajekораtik. Kamsheten. Angereten. Soko na ku and they went Bai Yahudi egi. Aza apumta adla. Pilat yaha animin. Alakwat aza angereten andri Yahudiagi. Hildimi tawakat daha ini Yesu tik alakwat kama ini kasunu. Nada tajang kun mangavangaf matadiyu. Ko kedrek kalen kita dakun. that I cannot find any reason to condemn him. Yesu acing. Yaha alakwat Amitawa gidigit atalang pau al kutmipring aksum Pilat angereteng. nda iditi. mangaran madudai ta jeda bodu begi te tendri manza ka pui jeda bodu matalumma kaza apari wula angarigi apau kapai madambai Matamuts Pilat angereteng. hi bau adrahini hina pau kapai madambai dala daur ta jana kan manga banga matadiu kapau kapai kapung masas kalakun Yahudi egi angarigi. sing Anggar atakirti dabodo. Aza mosko kini Angara hidmangar wanja nataku sekap maza. Pilat matildim wa tokoza aprut azal animing daza nga matangar. Sinikiti dabodo taku. Pilat ngasi Yesu animin Ida aza anegu angereng. haya aci zaki. Gare Yesu wur Tete zaitik aceke kun. Pilat angereng acin. amai ka cedi kada kun vu Hasunu ba atitir gega ka fokat. Ahun kengereten andri gika pawe gi kapai mazamba ya kun vu Yesu angereng. ko ha halai bayaku waski hatir gega ka dia kekena kun. Sai da bulu tikero ka tuf kama ho ka dia kun ho tamai atalanda. Yo ta ceda hidma fika ka kita. Ti dia mangavanga dai ka ho. Pilat mataldim watok za acin. Agrikatuf kefcik. Yesu kat. Yahudi egi mabasabas toku. Aparil wula angereten a Pilat. A tifcik. Kaula toko karur.
kan zawilin Kan ngama masara ruma mamara lai kapakun. ngam gaula toku tinga. Kata bay, Aza ko nai matsa talatik, wanza bay. Aza masara ruma atir da kun wur, sintin ka salamblai masara ruma. mamara lai kerap. Pilat matadima wata kusa angereten aso jegi kangadahi Yesu alakwat Pilat paukara wala basaki tanzaka lai tanzaka wala ta ama Hebrew gabata toku ansananga lai mata kelau ta abugul anzara basiki ta ani. Kun toku ta dia wanja anga toku de bepik azaka bumatik kat ya darpas kapilat angereteng ayahudia gi acing. Nda bai hini Aparir wala angarigi ala apau kapai madambai matamusta ti menakini araza Pilat angereteng hinti mai kataratau bai hini kapai madambai vu mad demanga magi ke jeda buluf angarigi. bai kini ur se masaruma mamara nai krap agini aduni tik pilat pau Yesu vleteng kavaka pauta kapai madambai ka mutso jigi ngali Yesu fit vata. Yesu pau paita vaka pauta anin yigi aliblai takusa vigi kala tanzaka ulata ama Hebrew Golgota taku anzananga laitik kibe kukulomata la hidime milin. Matatini gi aniza, so jigi pawi Yeso kapai madambai, azati pawi indri serai dere, ko nai kapai madambai ti, kandan a derezmatiza, andang a dabaitiza, Yesu acing adabadago. pilat tingereteng andri gi kalalabi kenakat atalakan kapauta kapai matapau Yesu aning tingereteng talalap tatakan toku Yesu talibilai Nazaret Vaya Hudiagi. Alilata ama pana makat ama hibiru ama rumah pau ama gre ndri Yahudi gipe anzaka jangi ken lo talalap toku ngamulai mata pau Yesu anin toku mbe ajekwar libilai Jerusalem. Madadai, mangara mamata janga taza, vagi adra Pilat angereten. Mata havakan labu wan zanga tadakun. Mata havakan labu sing anggar. Kata ba Yahudia gika ilak angereten kati lelamakar ba aza tabaka goza ba bakun. So jegi matapawi Yesu kapai madambaza bawi loko taxmatic wak wataza so jegi folatan tijanta aza bawi garo al taxmatic dere saf tagibitakan laudaha aninakun.
aza angari gi suksuna kana hidi pur takon dukut cesa hidi kafi takon sa caka safa hidi mafaka zumatik mata diata wanza ngata ku ti diata kap wanza mata lalapta alib deftere dabulu kamata kan ti lalapta ti wati lukta ksmada za pana aza ti fi cata adara wala na kenda toku ara so jegi mata diata ane jegwara pai maldambai mata pawi yesu anin toku wurti gi fot magara gari gi ani momen ege gelemin momen ege mari wurti kilo pas bawa mari mo paranta liblay magda yesu lima momen ay gehi tazranga zatik sin tanza ka mayu ka hay ane jekoratik angereng amuna mai nda kritiku acha aza angereng ay tazranga zatik toku nda mocho acha dada hapchitik gawla toku ngadma man yesu acing kavahi tatik ka dugunitik yesu ti sunu kin krap tin de akat faltik wanza da budu matamai aza angar kacin kanza kap wanza mata lalapta alib dester da budu atalatik maram angaca I am thirsty. kala itoku mov mabilef asalatik anin so jigi bawi isuf jup alim mov toku cep kapai aza vileten a yesu kashebu yesu matasebuza angar kin krap tik ya acing wanza da budu matamai njok juluk tala karakat mutsaitik acing It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. kin toku tadia kabumatik acing kasakat chen pandiri yahudiyagi ga yahudiyagi wur amai taka kerme mici kapai madamai ap chen patanakun azat chen patang toku piche darmadai atalanga toku ti vigi adra pilat keneh takengi ngazandri ma pau taka pai madamai ti toku kam cigi nzoda za di kabawa takat kabumatik acin di kadi daratan pilat mata dimza lenoso jigi ka vigi mata vigi za tarakan gi ngaza hidma takan gi naza hidma sratik mata vakatibi ka yesu lemata timet aza angi ngaza ti zarakun so jimatakan baunje ven ngabi yesu kabike asin nzot bibi egeyung a kwaraha akabike tikat And at once, blood and water poured out. hidima luma kin ti toku krap ada macede labaratik aza labar mati celu mama duze sin atalatik ti sunu amban madakun ti cer kini toku hini dere katatalang ka yesu kini toku ti dia kanza kap wanza matalalapta alib deftera da budu kamata kan ti lilapta avaka dosi drake gengril detekun aza ka baay maparam ti lilapta pista kan avaka limi hidima tanggap tegi anjeven kamata kan toku aza avakaci hrakesin hidma param daha dimtik joseph sini teliblai arimeti joseph toku itas danga za yesu ama anzaka siba yesu abo ngam aprut ama didai yahudiyegi yesu mata musa za acin joseph toku tik va aldra pilat aza angereng katia kene katuf kabaw mimci kavakamudakat pilat ti kereng katuf acin joseph deba kat kanu mici baw acin nikuden sid va dere Nikodemetik adama va aldra yesu kamata kan avru joseph mata va kabaw mimci kapayakat alapigi a nikodemetik ava adawa aldra dawatik menekin ma dabagap amin ege aloye njitik wanza di dawatik bilik repire ege bo manda sarai vigi a joseph sebayatang bawi yesu pat palakat apategi akan mada mataga bawi dawa acing pus pat ti dia tawanza yahudia gitan zaka pus ti dawa kame michitang kame zakat akalai matapawi yesu anin toku jarni ajekoratik ane lim jarni toku yugun chivi anin manga amdi memi chikise anekun timdi yesu anin ngam chifti gitkakun matamategi be anin toku ngam pifti tukur titit kapichin lup ndi yahudiagi kadun pichin pandi yahudiagi apche dumas achin boma cek marita liblai mag dalafi va achin ama chivi yesu toku tatit aneza
va jal gugun ma pekta ma chivi daha baba anekun. Njot se ashi va adra Simon Piet bau adra hidima param ta sedanga sa Yesu. Yesu mata mai ka hai angereteng ma deta kon daha achivi baba kun ti bauta saba ko ader ta akini sunalaite kun ye age hidima param ta sedanga sa Yesu mata dimtawan sanga tabusa silvigi ama chivi Ashigi ashi gaulama shigi a Pierre to ko ati pupla ama chivi ngam sinti shi daikat ye Mata tu dazra atu anekun. Duba kadang daha anekun. Sei almakin mada masara mata pata asin toku. Te brek Simon. Tie tit dere sintu achiv toku lumakil mada masa gama tapat tegi asin toku awiling kalaiti. Lemaya matapadeteng a Yesu katalama pat azal maderde ama dina chivi. gaulama daha pupla ama chiv tuhu dere tilma azati chatalang aning. Kala apchiti Ndiri tazranga za Yesu alimei talabar talib deftere da bulub tanga. Yesu avakambla achiv zadakun. Kada unatik ndrita sedanga sa Yesu masa toku tit vatani gi ita. Mari talib lai magdalati chup animing amachiv toku gar aning ahanta Han toku akran achivi chivi. Njot numa badna da boldvagi srai alukut mabarng aksum manjan zakalai matambuwi memci anin hendang akalai ndatala nimciza hendang akalai zrai ngazatik za angereteng awit toku ha haneng mi wit toku angereteng ti bawi ma dayada achilia watu zaba azata snai kalai matederta anekun matangerete wanza matakoza njo buga zala zalulma Yesu magargar ama asnais ka Yesu dakun. Yesu toku angeren. Ha haneng mi urticha ha granai gara urti tokur achaknetik ka hidima pu jarni toku angeren. Aw vada ha bawma dada chaur acher kalai ho matdew aning kata ka vaka bawatikza Yesu aching dep kaunu alimtik angeren mari toku aching boza kasing angeren ama hidu toku antanangara hidman taka jangan rigi Yesu angeren aching atik talada kadakun katir aksya adravai au dvakun avanjot mava cereten adalamai gi tavaka va adravai mangarche hini dere sin dabol dvada aza dabol dvahini dere Marita kana toku aching sit vanjot vachereten andrita seranga sa Yesu angereten katil mama dai tokon aza achereten kun krap Yesu mata cheren askus kwatik apte dumas toku ndrita seranga sa Yesu pasigi kat ajik tipe kime jijiknine kakat afaku ngam apriti gi amad da Yahudiya gi njot Yesu tia adabatan aza angereten njamenekin matanza tete hini matangar wanja ngatokoza refete tapla dretik mata paute gi anin aza refete beketik dere ndrita zlanga zatik matalmi ma daytana za aching nuvatang ti gudum kahai Yesu chup angereteng animin Njamene king matanza tete hini wanja vai mataldnaka kata dere taldne hini kanjaka makatfada gi matangereten wanza ngatakuza pofta anidetik angereten hig mide da bulu Receive the Holy Spirit. ndrigi hinta vaka jamanga vanga vatanka dabolo avakairi jaramanga vanga vatanka ere ndrimanga hi jamanga vanga vatan karakun dabolo avaka jamanga vanga vatan karakun dere apchi Yesu mata pizaha ahrandrita zlanga za TikTok Thomas tanza ka ulata meheli daha anekun Thomas matayaza nrita seranga sa Yesu angereten
mintil mama data ko de Thomas angereten sai kata kalma dambala ta kadratik mata pautegi a porti baw ka dos drada anin aza ka dos dra ka dambala ta ka beke tik dere azakai kama kata kai maini achin adona zuma dum matakan dirita sedang asa Yesu tiba sigi ajik animin apchetika ching Thomas anin maji jikmataka pik afaguru njot Yesu tiva adabatan aza angereten nzamenekin matanza tete hini Angereng atau masacin. Wama gebusca alma dambala takaldrada azama dosdra aning adosdra ku dere kebekeda ta ceda anja ke gebus ba bakun maca talang ke katacin ko masa dub kangereng achin ko madeda aza hoda bulwada Yesu angere Ho matalma ka zakai ca ada ho mata catalan ke kata kamata cedo. Gara nandrima citalan ke kata mangga alma kigi afatanakun. Nvatam avakanza gurun. Yesu ti dia balbalakan pana pe arvere ndrita zranga zatik azakan ma dia toku alalab krap alib deftera ca karakun. Gara la bar malalab lalab ca. Ti laba ngam hini kaseng ninek. Yesu ada di daboldo mata pisang dawa kan zakai hidmatai. Azasin direkriti daboldo. Deftera ca ti lalab dere. Ngam hini kacatalan ayo sotoku azama toku. Hini kazamcin mandawai akashinaza. Ka dawnetik Yesu ti pilaha animi akhrandrita zranga zatik a pilaha atala mitil ta Tiberia. Yo tanda ca hiva kajim kwanza kini toku mata dia. ndrita sedang asa Yesu machisredi giti lapigi kalaitik ndajim tang Simon Pierre Thomas tanzaka ulata meheli Nathaniel tanele bilaka nata Galili wiri jebede ndrita sedang asa Yesu maparam sraigi sini gikrati lapigi ka Simon Pierre angereten daching Tavaka kawai ke cliff. Ndri krab angereten mi vakavai skadgere. snigi tit vajemaching Alip kama wanti hili kizru vudu. Ama ajani cliffakun. matanzaka bumatik piche dofalimi Yesu a maldini mitil kaza asnai taska Yesu atadakun Yesu angereten achin Inti jan cliff vu urida angarigi au mi jam dakun. angereten hibok shehini animin hine fiu alibiyum apala drazun kambo ala hinza hiva kajanu sinigi pawak shefi alibiyum azam belam ta kabawaza ko abakun ngam kilif timek ani and could not pull it back in because they had caught so many fish. Kita sedang asa Yesu matamai kahai angere a Pierre kachin ngasa madai tokon Simon Pierre matadin wan sanga tokuza bawal kutatik matajim bekat ke kaw kilif fiu jim njut alibiyum katsa dev kava adra Yesu ndrita sedang asa Yesu maparam padatan akan bawal aza adri kilif akshetik azal kamba walaza lai kaw kilif matakawi kilif anin doku gedik kava brama jinakun Mishe papa mabrawom ko katet ani matatidigi a brama jina zakachin jemi gi kat aza limik hu mombulmbule kilif aliptik aza bread da hadere Yesu angereten Himba te cliff. Hini mata kawa toku awatsa. Simon Pierre jem gachin alip kambo langal kchitoko al kiliftik alip imaza kiliftik madadaigi azape dere kiliftik tem buluk awom jebin atama makat ko matanzape wan zangata kuk shetik aprokun Yesu angereten achin Hiya hina hamu ndrita zidanga zatik ti mai takenehu ho lai ama aneh tada kunti senta madatan. Yesu achin va ajekoratang pau bret vleten asa pau kilif vleten da kamblaha Yesu achiviza cip mamakat ara taku mata pilaha akhrandrita zranga zatik Mata hami kifaza Yesu angeren a Simon tier ho Simon kritizan hamai ka anuv matakan daikan dringa chichovu angeren hain madai ho atalaku hati sunu tamayo Yesu angeren hamai ka dujawur mapu ndrida
ninek manga da wilini gi wanja uritum angereng animi ko Simon kritizang kamai ka anvuma takavu angereng hayin Madaye. hati sunu Tamaya. Yesu angereng ndrida mangara wanja tumuk makauta drasasrai Yesu chup angereng animi mama kalatik Simon kritizang hamai ka dujevu Yesu matangereng tumakat wanja ngataku ahemeng asimaman vunjot angereng madai hati sunu kin krap aza hati sunu tamayo yau hagen vada wanja ngataku achikimi Yesu angereng yo tanda taching ndrida mangar wanja tumukuma puta ninek You know that I love you. Take care of my sheep. Yesu a ceden mama param animin angereng I am telling ta cerokat ninek kamata kan homa tanzaka kirti gawa wuling hanzaka kira sapat ma dabaku adraku aza hanzaka vakalai homa tamai ama hota vaka musraza havaka kafa zraza hizma param ke kiro adradra aza avaka tepo kalai manga hamai kava anekun Yesu talwa wanza mataku adafu wanza tiyer tavaka mut aza ka fola da bulduv a kamutetiza kadunitik Yesu angereng naching ayamas baka Yesu mutalwa wanza ngata ku tiyer buzala zalal hitas dangas Yesu mutamai ka hai aya hitik hitman zambe ajekori Yesu mandala mutazriwil darapasta kamatakan aza mangereng a Yesu lai mavaka daful dra ka hoi madai tiyer matalma gawla toko zacing aya angereng a Yesu wa madai gara gawla tsawur kene ni mavaka tada ha talatik ni Yesu angereng ko kati mai kekere micheti ko na kula kapi tabaka sebaza maku mi tanin mi gara howur aya mas baka Yesu matangar wanza ngata ku labaratik agi adaba celegi angarigi gawla ta zedangas Yesu ngacha kabaka mutakun gara Yesu wul angereng atiyes ka gawla taku abaka mutakun atalakun seti ngereng sup agindi ko kati mai kekere michinetik fonna kula kapi tabaka tubaza naku mi tani mi ta labar talib deftera sakrap itu zalanga Yesu ngata ku ada sediwatik aza sinu ada malalabatikat aza miti sum tokon ere labar ma duze yo Yesu ti dia kan ma param te tanda takanan drigi alala di kan toku krapakat kadun mata defteretik avaka fulpe azata tsukola dere defteretik avakan za gutala hai awata dan